Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō, Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima i watolu a mō e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mausali la ua fionga i le langi e whaavavau lava e au tupulanga lo whaamaoni na e whaatumawina lalo langi o na tumau lea. O lau pule o lo tumau ai ia mea i le aso nei awa au na ia mea o malava. Lo mātou tamai o le langi e pa ia lava lo swafa ile nei lava tai au sengi ma le tai au te toa, tai au manino le aso fau e au mai. E mua lava o na mātu pese ma langaina o lava vi inga o le taulanga o le whaafitai ma le taulanga o le vi inga i ante o le nei tai au. Te tau mono mea lea mātu a mata le aso fau ile mātu wifo i uluma le nei tai au mātu whaape atu e pa ia oel o mātu utua. E le lei oel o mātu utua. E mamalu, e mamana, e siri ese lava oe, o le atua oe mai le wawau e o le whaavavau, o le atua oe la eile vi inga le mamalu, o le atua oe puru le matango fie. Ta maa whaaftai tele lava i lau mea lofa, o le ola fau o mātua maua re nei tahe hao, whaaftai wa momori ma te mai le wholaunga le atu no, le nei fo i tahe hao sengi wa e whaapopolo nei aso fau lo lato sui fua mo le mātua nei ola, o mātou au lia i fōle nei aso lolo, wa lima ia yaso au kuso o le mātou wholaunga o le nei tau sanga. O le mātou malanga o le nei yaso lo mātou atua, le ai lava se tasi mātou te malu ai, wana o oe fōi mātou te mau ai whaamunianga, wa mātou tu inatu o ao ta maa whaamune mole, se e tau tai, i le mātou wholaunga o whai nei. Manu ia whai wale a whangai ma le tino, le nei fōi asa fōu e a mai, mātou te nofu atu no mamao e mana tua pia Samoa le mātou talo whamuria le atu no e whaavai i ante oe, whamuria le whainga mahalo te itai o Samoa, manuia na i o mātou tangata uma le ngata i Samoa, a so se vaenga o le nei lalo langi o lo alala mapapa awai, e iai le manuia oe lo mātou atua. Whamuria fo le nei atu no New Zealand lo mātou no nofo māma wai, whamuria fo i atu no uma o le nei lalo langi. Mātou te talo, na ia mātou whanau, steimi on tūnāt fo i leo lātou i au aongara nei aso, whamone mole lo mātou atua, le paolo o ao, leo ina ma malu ti aina ia mātou whanau,
au sa iri le poto e ala ia o onga. Ala whangia whai volo whea ngai maari mita mata whai a onga, whamuria na hatu whai wara nei aso, le au ina na ia mātou whanau. E le ma whai ona ngalo, le tu imail muli panga ma le tāpua inga, na ia mātou mātua tua sinsino sa moa i manu maonta malaora ni aso na newa i taimo le malu lūri nei tu langi o lo mātou iang. Le mawhana whana loa lofa te tu alwaina lātou, whafoisia pe ala lātou si fua laure le tino, siri lava e le angangam. Me o malava, ala am whara mātou whaia nei aso fau e mailo mātua tua, mātou whaia lava, e na ia fo i atu le vi inga i ate oe. Ta mā, se e whamanuia le tau tua, le Radio Samoa nei aso. Tō mātou wole mātou whana au, i nei mea malava e ala swafa manu malo i Yesu ki riso, lo mātou li mara mātou whaala. Amen. Sauni atuia i tātou o le viinga o le atua langina la whaipesere kanesia e whaka a sa whangasa Amerika Samoa. Le tautua moa Amerika Samoa o tātonu ia le Julai ono. In this update, ice is the key hazard for motorists this morning, with yesterday's frosty temperatures frozen in place for now. Snow warnings were in place overnight for Lewis Pass, while Wellington's Rimutaka Hill between Kaitoki and Featherston was closed. Extra cautions also advised along Otago State Highways 85 and 87. It follows a snowy day in Dunedin, Christchurch and even Wellington. NZTA's Mark Owen says forecast temperatures are still extremely low. In areas where there's near moisture on the road, there is a high chance of ice, but we do have our de-icing teams out there.
An urgent search is underway for a 6-year-old boy missing in near-freezing conditions overnight in South Auckland. Multiple search and rescue teams are searching on foot for Malachi around Druces Road and Wiri Station Road in Wiri. He was last seen at home around 6 last night when he had an argument with his family and left, mentioning he was going to Rainbow's End. Malachi is described as being of Pacific descent, about 120 centimetres tall and of slim build with 2 missing front teeth. He has short black hair and was last seen wearing a red Mickey Mouse t-shirt, grey pants and no shoes. Emergency services are responding to a suspected gas leak at a commercial area in Riverland, south of Blenheim. Evacuations are underway as a precaution. Most state schools are now paying at least one teacher's salary from their operational funding to help keep up with roll growth. Our newsroom can reveal just over 2,000 state schools, about 82%, paid at least one teacher from the grant last year, up from about 1,800 schools in 2019. A 40-year-old family recipe for bacon and egg pie has won top prize at Bakers NZ Supreme Pie Awards. The pie from Levain Bakery in Auckland's Blockhouse Bay took out the award last night. The bakery reopened just last month after being forced to close over a cockroach infestation. That's news. In sport, former Diamonds coach Lisa Alexander believes Australia's domestic league helped New Zealand and Jamaica dominate the Commonwealth Games. A number of players from both sides featured in Super Netball before Glasgow. Alexander says that would have played a part in their success, along with Australia's Bryony Akul joining the gold medal winning Silver Ferns as an assistant. For her to, mastermind the victory with coach Nolene Torua, it's a big achievement for both of those coaches together. A second straight start at centre for Leka Halasima in the Warriors NRL League match against the Panthers on Friday. He retains his place in the run-on side to face the competition leaders after a late promotion for last week's win over the Titans. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mo mone tai ono o whaatalofa mo whaafelo au te whaatu lima fo i lewa tele ma le whaano ano sa mona tino pere pa ia marwa maro la whaafonga malo lava sui fua mon wia whamalo fo le tino le folau. Mua lava vi inga le tātua tua le langi wa tele lo na lofa. O le fo wa tātua o lile ne yaso o le aso wa whaia le tua tātua te ori ma tātua fia iai patia whatasi le anga le lei. O le tātua tapa au siri le langi. E ui le maharu ulua nei vai taimi le nei tūlangi o lo tua lala mbātu na nofo ai. Ai le ma whai ona whaate se nei tātou le alofa tu nōra tātou tua maru tia ma reo ina ai lo tu se fōmara mahata wola o whaawau tātou whalaunga nei fōi tau sanga whaftai le tātou matai le langi mo mai lo tu se fōmara mahata wola tātou whina whai e manua le mara nei tai au ia avele vi inga ia te ia mara tātou te talo alofa mai le tua tau tai tātou whalaunga nei aso ma tātou whalau le lao na alofa o tātou iei nei fōi aso lulu o lima iei aso o kusa o le tātou whalaunga le lua fe lua se fulu male ono usi mai lo whaafonga o le poro kalame maru o le tai au Radio Samoa e whionga ngana mana tasha vai lua. So son mai sini o tātou Facebook, mara YouTube o Radio Samoa, se roa tasi patea. Le whionga pesta au jo le sio. O tau ona nenta mai meni. Tau tuaina o se pai le tulas follow. E le tai au nei. Mano lusu mano se fomaria. Ngana mana. Ia langi ma tafi fo i lau sunga leo o tawai le nei fo i tai au fau. Whaftai ale anga leo le tua Samoa le tano pele. Ma lo le soifua nei tai au. Sorry. Fia mbauar ka kare kiu kere kai. Moi okka se moi ingi o le manu uari. Ia, e le o se me whaate i e tātou walang o le sa pēnda a venei lamta inga la sona nafi. Fōringa mai o nei matai au. O aso ia le o la mo kwa i maruru o le tau le ngata mo tātou e whia lolo laka ko i o kila. E pēnga o ngā maruru. Ai le se kiona fo i le masa. Ia, te lola a whanau tele le tāpo kalame. Ia te lo nisi vai hanga fo o sila o lo fa pena ona sili ona maruru. Sili aku ngai lo kako. Ia. O le tala na mo tātou. Matu wai. Awa e ngā ola loa e maua ile aisa a. Amu ia lako. Ia o kako o kilangi am. Ia se iwa ngā vai ngā lai ei aisa. Ni mau tjale turai ono si mai na mai mo mana whaafonga o le lui tau mo le aso.
tau mō le aso. Fai to toa vā piapi. Ala lau ititi. E tau nuu I le ola e whaavavau. The narrow gate, the narrow way, leads to heaven. Mā taio, ma tā upo e fitu, o le foi upo e se fulu ma le whā. A wā e vā piapi le whai toa. E lau I titi fo I le ala. E tau watu I le ola. E toa I titi fo I lātou. O e maua. Whai to toa vā piapi. Ala lau I titi. E tau nuu I le ola e whaavavau. The narrow gate, the narrow way, leads to heaven. E ese le manino, e ese fo I le malama. O le aoa onga le nei a Yesu. O le whai to toa vā piapi. Ma le ala lau I titi. Whai mai Yesu. E toa I titi tangata e ui ai. A o le ala tonu walea. E tau nuu I le ola e whaavavau. O le fesilitau. O le ale whai to toa vā piapi. Ma le ala lau I titi. E toa I titi tangata e ui ai. A e tau watu. I le mālo le atua. O le whai to toa vā piapi ma le ala lau I titi. O le I tū a inga o langa mō o mia. E tatau o na ola ai le tangata. Ua I totonu o le mālo le atua. E pei o aoa onga tā ua Yesu. I totonu o le launga, I lunga o le maunga. E pei o na au maia e mātaio. O le tangata ua ola I aso taitasi. Na te whaatino ina le tu a inga olanga. E pei o le loto mama. E pei o le loto maualalo. Le tangata e ola loto alofa. E ola loto whaamangalo. Ola loto fesosoan. Ma ola loto mama. Samoai. E manao Yesu. Ia e ui atu I le whaito toa vā piapi. Ma le ala lau I titi. Awa o le ala tonu wālea. E tau nuu I a awa lofa o le atua. Ua tau le aini tangata Samoa. E fia e ui le whaito toa vā piapi. E fia e ui I le ala lau I titi. Ua mativa Samoa I le loto le lei. Ua mativa Samoa I le loto whaamangalo. Ua mativa Samoa I le loto maualalo. A o whaito toa vā piapina. O ala lau I titina. E mana o Yesu. Tātou te ui ai. I aso taitasi. A wā o ala e tau watu I le ola e whaavavau. I le nei fo yaso. I fe au mangaluenga. I to tonu o lou ainga. I to tonu o lou fale fai ngaluenga. I to tonu o lau e kālesia. Aia pe a sei e ui ia. I le whaito toa vā piapi. Aia pe a sei e fia ia I le ala lau ititi. E whaatino le loto whaamangalo. E whaatino le loto e mama. E whaatino le loto alofa. E whaatino le loto e lelei. E whaatino le loto maualalo. Ui nei, I le whaito toa vā piapi. Ui nei, I le ala lauititi. Awa o le ala tonu lena, e tau watu I le ola e whaavavau. Tātou te tālo. Lea tūai, whawhetai o le whaito toa vā piapi. Ma le ala lauititi, e tau watu I le ola e whaavavau.
Anga lelei mai la ua fio ia mātou fe au mga aluenga o le nei aso. E tonu ma lelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Telefita ole olaga olo fai malapela pe ayona malaga le soa magalua ole folauga tau taipea o Yesu ilo uneola telefita ole olaga holo fai malapela pea ayona malaga so o Yesu hilo uneola tafia bai hilo uaiga tafia mafuta yate iluga lela tafia bai hilo uaiga
what a beautiful song. Fia vai lo ai ngai le si tianga no was fuloro male afala wa te ale tula e ono. Le tau tu mo re sa mo po kala me malu le tai hao. I would not follow along on Christian Savings and Enterprise Mortgage Manukau na minute. E ona whapa ora o tāra musika le tae au maru lue wha si vai oe ki ailo maalili ma wha maru si au lea tunu lea lau su juta ma ngā ruenga o ngā tono re aso wa tātu hi. Tuk watan fitu le tāu nei wha awano mai sau taimi. Ia mo le tāra pokalame a reto o le ola. Ta pena mai le sunga whawhengainga pasta la whaile kopa o le tātu maru o le tae au wha le ngaga e le tuk watan fitu e le tae au nei. Today in history, tāra bawai pare mena tupura sa lima o kuso le tēnā tu sanga bawai au nei taina le fitu i le tāu nei ma le whapongo telefone ngal pro tani e pēr tāra fitu tāra po kalame na nai po whare nei e le tae au maru lua le sa lulu se mua tāra bawai po a mai runga na wara nei fo tae au fo. Talofa again, ave ta avale lungo tato o wala le mai tawa tu fo i o nā lava o lo kiria leile amatanga o le nei fo i tae au, nei vaenga o wala te tele o le mai tawa atu o le na ua already feo lolo i le vale takanini mpapakura i e whapena fo i ia leanga i atu anga i juri lunga state awa i lua suma lua karaka leanga i ane le na i lunga fo i juri ia o nei vaenga na o le mai tawa atu a vave o na feo lolo le pisi o lunga fo i le tato Northern Motorway o le mai tawatunga o ngā amata mai ngā Rosedale area. Ia ona whaasol solo nei la ia lea luangi ngā le vaenga le wairau. Ia masani nuk ngapauna o nei vaenga o le ua amata o na te le vave le pisi. Isi vaenga o nā lava e solonga le lei sta vale la vea. Mani ia lam tangol tai au. Sful valu minute te ai leono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families with ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amo. Ai ngā matala nei talo tawara nei fwoi tai a fau tama ki makaurau au ki lani no whaka whaasalunga Radio Samoa limolo i le malu luna nei teimi o le tai hao. Winga wha mawino le tau mo le so lulu le nei. Wa lima ye aso au kuso sulu mātanga o while la le tela vaenga o au ki lani le nei aso se fulu ma le tasi o le maulunga le malu lu wha mawino mo au ki lani le so tasi lona mawalalo le po ana nei. Tai hao pe au lia le a whaasalo fo ina langi le nei le tau le tela vaenga o au ki lani se fulu lua. Maulunga le malu lu mo au ki lani. Aso a tai hao. Mainga yon tuatu las for reile langi le le tau. Fa solo ina langi le fo ile asto na i peia e foringa mai lau wawai atu o nei. Matai hao. Manasa for reile. O aso na sirion maru lu o lo toi nei. A maka kula sko ngai langi le sfurono. Ya o lo sfurongo mangai u kawhero lo mai. Fa solo toi le aso sa. Sfurono fo ile marunga maru lu. E pa ula timu. Le aso sa. A waola songa fua. O timu le aso lua. Por vea solo mana yatu. Karo si au koe ngai ole maruru ua mai soli. Ngei makai au malas forele. Whakasolo po kalame lei tai ala mwhaun tara wawai tulango ele tau jero isi vaenga o sila whapera whare tau Samoa mani sa vaenga o le kelope. Whaiste fuafuanga i tā pena e lau ainga mō lo longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au ta wholo whali. Tu au me ta ua e sino fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa me mafa. O lo yo lava lima. Lua se folo malatasi no matiane le tulai ono, ko lisio le fifi, maunga loa ma mua fesili a whapo wao, te talaina whafi fianga nei fo i tai au fau le tano anga juja mangaruenga o le tai au. Malo leus. Fa malo losi. Maria fengo nei aso. Al pasere mo.
Whakawhiwhanga o tai au ena walua se fulu ma le lima le wate ane le tulai ono ma lo whawhtai tele le tunu o whatalo whamai le tāpo kalama nei tai au ngan mana ia mātou whatalo whatu fōi nei tai au fōu ma lo whawhtai whatas ma le tātou a inga man kako mawhutanga re nei tai au fōu kako a inga ringi kako e kāre sia fōi ringi se o fo le aso ke alo o lau no ku yanga fo le lau no wa ka ko e ka sia fa ka sia nge ka fo fa mo mo la lo fa te tele ne barona tino lo tata ba futa le ngata e lo Facebook mari YouTube ro sa mo fa pena fo ina fa fo ma tasili me toru a mo au kilani nei ia mal tato la leo i Samoa le fa mo tasi ono tesi mal tasi tele na to lo fa fo mai ile tai au ma le fo yaso tara pakalame na lo fa te tele vi ia lo fa le tu tato le nei tai fo tato ia le malulu o le na mawa tu i telefo ia na mai ne le tai au e le to mai titi le o lo to sa dia le na se mai na ai ngal pora po te lo ono to sanga malakai lo ngai no le ngol tama ia te lo nei ba ngai le fo fa na tu le tu le tai au ia le fa pena na fai tu sa fo le lo siona grandmother le na tala no ia le tamai titi na fi po le ono le fiafi o lan fa mtalanga ia e alu o le Rainbow's End au ia kafkafa kota wa la sunga la address ia o ina le address o si tamai titi so le lavala o sa ilia o wai e folinga mai fa mtalanga le masani ona alu umi fa pel tamalea ia ai o le taimi muli na va ai si tamai titi o lo o fulo na o fulano mumu o le ofu fo ile miki a fo lai kusi ai e ile ata Mickey Mouse ia ma o lo na ofu ai fa efu ai le ngi se va si me ai fa mai e luonga ngi fo ngai misi luma so tato umala ia o si tamai titi la titi ia ono tau sanga ia tato tau fainga lulu e fo ia tangtanga ia ne pele ise aku ko fale mo io mangisiong yanga wo ia ai talo sia ile anga le leima le lo fa le tu ia maua le nei fo i alu toto o saunga le mu ai sa le o le fo nga mai e telen fa nga malakai le scooter fo ile e fa lo iai ia o talo sia o fa mo tu i se tasi se si ona wo po se so ai nga fo le lango fa si marulu te lo po na po o po nga tele na fo le marulu ke le so le po na po e te tau la ona marutia le lei nei whanau le mawhanawhana nei vai taimi so tarosia o iesisi o au whawhong mai se ainga o lo e marakai ia o lo popore telesio na grandmother masio la tau ainga fo ile whonu o la wana le la loko i rika kore kiori laka mai marakai au e laka mai o so mai i le la lako e kala whaika koa sau i kako whaia kore kako por kala mea wai loa ai awa ke alfa penga le popole mai se o grandmother ia o e po whio wai o oi ka whiwhir ka mo marakai fa fong mai ni si lo tala lo official le I mean le numero le fa bala wan ia fa mon bone ia ba se so ani fo ile fo ia o le fa mai e lo ne tu pacifica so le lo pe ke o po se Samoa po se konga ia po ai ia ne va ngara na e le leina le fa matalanga le na o di te fa longa tu ne ile news pa langi o le leina le na o fa ba wat fa pe nga fa se aki me mo na ngo le lo por sa ona lo fa long e ka ofisiri fo ma fo o ka sanga ai aki male ai o e le ngi me fa pe ka ko sa mo ia wala nga tula ole na turo tamaiti a ngo ka sanga lima tau sanga fo ile fa longa tata ia fa ia kwa nguku o so mai ia olo no winga ole kwa inga tamaiti tila na ia ka mai kikilengi ia ole wa lu ka lo fai languna lo talo fo ile ia ona ole malulu ole po ka lo sia ole sa nga lemu ia okay le lei so ole tulanga na ia tasi o limo le 49 le fa na bala wana ia pe ia se ai lo fa fo mai lo fa mo tu e malakai I mean that's my only hope if I been out na yesi ai ngolo fa mo tu ai ona le maru tele ole po po na banga na ele fa le pai na tala no el tapo kala me sta ala au il po kala me ta no nga sta mi fo le ai ile va ia tu ile la fonga de fonga administral by fa for New Zealand tai for le New Zealand first va fa sama na ia Winston Peters ele fa to ese lana la fonga le fai le fai pule mai saina le ile green ala tu ma walo na ia lo na tantunga ele ai ala sa ai ele finga ele fa to ese foi pe ona
mana bia fo ia ni so fai pula palmine Antono ole to tele lava foi o nisi o fai pule tonu palmene o la to ia foi ia mafaali la to le fia le saunu anga foi le na ia fai anga I se tasi foi o MP mai I le party le green ia ai o mai la mala le taimile nei ele ia ma se tulanga foi le o fai to tonu le palmene la to ia ave ese ai pe ave ese mai foi lon sofi o ela na ia foi party ele o ia se tulanga o tilo foi le o mai tau watu o ye se vainga fa pena o ilo ina se fa amulu ese pole ave se ona to finga o ya taimile nei e ui lava foi ona o la foi o fa la wi lava foi ele pale mia la to yes e makwa ile le foi le ala fonga na faia to tele e o lava foi ta o le labor ni se ta o party uma lava o le na fa ali la to le fifia ia ai ke wa uma ngenga nga paula le me fa ali ku le fifia ai ku le fa fo o si kengi o klowi le na tulia nafi le na fa tula ia nafi fo ile fonga o le mauta ina ua faia kulo ala fa mtalanga ia ale fai pule e pe ia saka kawanga au mai la o fionga se fai unga o le vaenga lea onga o le upu fo ile o e double minded o lo no winga e le o le lo fa atino ina fai o le ma fainga kukuli si tangata I fafo e ka kawanga fa palingi le ma ia tusa uma tangata uma ia o le peila o le manatu le nana la fo atu ia ai fa tula ia fo fai pule la to ananaf ai sa le ai fa fo mai ma fa fo lo sar nei tai ao ia ma lo sui fo nei tai ao e ia le susuanga na fai le e ma wai o le tele o aveta valele ye nei temine nei kwa le lo aus ka ikula fo ngo la wala pe afu atu temile na su ai le seng bakali uma fasili na sao le nama le na le bawl la sen susuanga le te pa tu na fai nei e sole Ola morga kam ko ile mar mai lunga kula fongo la wala Usanga faile la to so fongo la na ai pinga fa taula I se kulupu ai au afka vale fo ia lima se la to su lima la fa ia la to ia na to faila ia so nga fo ile le ave ia fesili ai ma sania ona ma na tua foila e ka kaunga iva se fulu pasene le pass marke lo ai ia wa makwa I pasi le la vaenga la ia le mai se singa I le perfect score le pe o la to uma less than 70% ai pe o tu la fono ia wa la ngona ile le toe tau mafaile kai milengei ku la fongo fonga pass lane rules ia o lainga fo ia o ia mo wila vili vai o isi o round about isi vaenga ia wa kele ai ia le faisi o le taimile nei ma speed signs ele o sita ia le to atelo aveta avale e mai sala e isi aveka avale fo ia wa kai fast full tau sanga talu ona aveta avale e mana tuala e ia suinga fo ia tau sanga ese pe ele mavaya tu fo inisi tau sanga talu ai lua pe kasir kau sanga ngai fo ngai suinga la itsi fo yo lungo awala mtu la fono so le kela la tu la fono ia wo faia sile mala mai to sele la tele la na o fala ve lave tu tupu fo ile ia le na la yo na faile so e mana ia wai o vai tawana po ngon mana o tilo e sa ole le ia so le o ke le loa ia o le vaenga le te anga I mai le ngalwenga le tai au male bana bo fo ngalwenga la uso mai si fo anga mai so tene sole ole mo ko ke la ka vale e mo ko ile lo aus ka inkula fo e fa de ngala pe ole vaenga le tele fa fa mana fo le e tauna fa emono indicator ai le su ia lo lainga ya pe ke afi fo o mele ye nge lunga moto wo so le afia su yang le nga le nga le so wa ku e mo yo lu mo fo le e ta mai ai o ke le lo po le mea o le manga fa nga fa ile na bela fai ya po le mele o mala mai tu la fo no la wala ya ke le lo pe fa fe la nga aver ka vale pe ale mala mai e wa lo tan tu nga e si dia tu le mala le I tu la fo no la wala ngai lo fa pe mai o le best driver le yeng ai ke le mala mai kula fo no wala fa te for fa te tenga la nga e ono tu poini fa la fo le lunga la wala ma final to tele ya ono le
le malama le male usta i tu la fono lo ini lunga la wala. Ia ora kela la na ia mana tua la a ola nga kupu fala velave e ia nia misses o nia misses ele ke kupu fo le nia miss e ala nga kupu le nia miss o nga ua misi fo le fa nga ina tau o le tu la fono ia ai mai se la ale anga fo ka vale o kupe alu o isi ka vale la ve mai ele i fai ngi insurance ia wa ki le ki nga inga ai ole tu langa na a tonu la ole ai se fo fanga fo ile ia tau ia ai amanga ia ai ko anga wa le la lo no winga ole kai mila ko renew ile la sengi o tato uma kai mila ia ko fa fo i uma ia ko rewind ako e ko kalia ka ko fisili which ia tau ia tu langa tau wa tele ai pe on o ta wa kele a fo swinga o tu la fo ngolo ia ai a fa pe la ko inga langa ave kalu mai ia wa fast full lima full el tanga tana o fa lona na fi wo no se full lima tau sanga talo ave ta vale no no winga e ka kawanga ia inga vai kai mi fo ia e fa fo le la sengi e ia la le discount pe fa pe ke lo ko fa fo lo la sengi ai sa o uma la oficil a ko la vivas full pasene pa o le los full ka la o lo la sengi le pe a ko fa fo ia o ia ta ia o le tau si o tu la fo no o le ta o le na o ko fa fo la sengi fo ngi ia o e sa no il vanga le vana ave ta vale e la ki kira ko se vele na fai o tangata o opa mal fase fur ko sanga kaluanga ave ta vale ia mamawa na ko la sengi e ku kusale le ya maka kala ko a mawolo ngala iseng el kausanga len ka ku ngeile bol le sa o kalingo mare le usta i il vaenga la e tau no usta i lungo tu la fono la wala sorry ko ma ka ki fo iri o lo ngala pe fo nga mai ele ku kusale le mal mala mol fast food kausanga kalung bol la iseng mare ko bol la iseng e tolu se lau balu fu wa fe ia renewals tanga tai fa fo wala to le sene I to sanga uma a to fo nei la le e le tai me to renew lo le senge e ka unga ko sit low theory wa nga ke malwa malei tu la fono la wala ia la fa kala mo ka ko ia e moni ai fainga tapa te wi o se tulanga le leikele e wai pe ala ona o fo ile ia ke wai ia o te tonu mele la ia swinga fo ia o le ala le I lo tato ia wa leva on avata vale la wa ia ngai swinga fo langa io ka finga wa kula le le ka sao la sa le tu la fo pat o le manga ia ai a fo la le kukusa o le au ma enga ia wo fo leva ave mal au va ngai fo so o longo winga kukusa o male o ke fai ka kukusa ele ga ka mai kia o ngala fale kong ai sa le okay le o e ma fo o te fifi tele le bacon and egg pie okay well e le fale pailen tala no el pokala me le style o le fo o to e fo mai fast food ko sanga le o ye alle sa pile ale bakery le fo ko mang malo to bang de to sang oka nda so tala no le bakery le I Levain Artisan Bakery I Blockhouse Bay ai ka mai ki mai sifu de la sifal enga lenta puni pe mal mas ngamal afataluai ono tulanga fo I le tu tau monga le na mawai fo I pat nga ka pungi le fale ainga ko e fa fo so le o mela le ka o mo come back stronger and e mongia lanta puni fai so enga ia mato e kilingi fa mama uma ia to eta lalanga ko e compliance le le bakery le mai ka wakungi e gold award mai tato le ile pai bacon and I be on ta o la ko wa pai le ka o le 40-year-old family recipe lo no winga o la ko lava recipe la to ai ma ku wa I fa maliena fa masino uma ila to sa fa ia le su enga ia ma o le kauvanga le ia le la wa ko e mangu malo mai e ka ko fale pai le o ka ia o ko lai se sifo anga o ngofo se sifo o ke o ia ngai ai sa le to so le tawanga le fai to sanga uma e fuala ile to inga pai e pela vanga le la to le mano champagne le bacon and egg e isi bakery le malo ile steak and cheese mo isi pai al vanga la le o ko solo foi mer champagne kamba le alla ko le sapia le mal fast food ko sanga kalwai longo vinga ava penga e asia el fast food ko sanga kalwai ko la ngea same recipe le suia okay le lopo le menga o si sifong fai le ka vanga penga ye ole ke vai kwanga o si sifo ia o nge I Hamilton e besta le west Joy Luis Putasi le fitu kia ora good morning
Sama ole nu Simba makingi Samoa Ia fia e Ile teine betua inia O pusata fai Male au angelu ilunga Ai popole no ulocho Ona o sau tupua inana Ne inilo utuma Ae ali ali na utuma Simba, Simba Simba makingi Samoa Yo, yo, yo Ayuli may kama Samoa Sawia Oh, 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 oh Nga olo uanga Nga ialiu ele ele ole neivasa Se iyo ua Ua chucha Te tala tala Ia pa aue ole tai tai Au se iyo ulele atuai Nga o au Ele anga sunga watuai mai Ole manu au Baila au ilo uanganga E ete kisi si au lima lia ifa alele mai Ile matang ele anga sunga watu ai mai Ole va afi Au e Se ifa mai sau Ayuli mai kasa E tua ini mala Tua imanu Sau fugala umele Sau masina ipuba imalu Se inu ane ai Sama ole nu Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Uale wasa I fala bella ve Uale lo ale mea fai Ole friendly lons le aua unaga e fai mea ma fai Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo nono ngā tupe, Tuatusi, Loa Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi amu uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. O uso yaid kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O feet for cover. O le lima o ngofiku Great South Road man kau. Pe vile le o wadu se lau lima o rua kodwha. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
Ave ta'avale tasi le fa'ala rau tau ta'avale leo lo mai tau watu I lunga le awala Mangere Bridge on the State Highway lua se fulona northbound o lo o iei le atau le ta'avale so o lea lai mai tau watu ia e faisi a poloka mai o nei vaenga na Nelson Street interchange ia o le si fo I vaenga Queenstown Road ma Hillsborough Road ai mai se le alu watu le ngā fo I anga I o Coronation Road ia o nei vaenga na o le a mai tau watu le na le a tele na poloka fo I ma slow ona o le whaalawalawa tau ta'avale na oni se vaenga o tato o wala tu mau I le feo lolo le taimi le nei o le taiao ave ta'avale tau tua na lo saunga le mu matu la fono o le awala so e se fulu 5 minuta na tale o le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Ubolu sa baki manono apolima isamo nay. It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own send. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga le mu oila utau tua. ClickX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhila I tātua tunu ma ni tātua pon kalame o le a reto leola e le suafa manu malo le li whaola o Yesu Keriso I le nei aso malo le soifua. O le momuti moto I ono fe upe ono whapea a o le a mi o tua ma le loto malie o le olo tele lava lea. O le upu mo o le aso le nei o le oloa e sili o na tā ua. A su e se me sili o na nau I e tangata o le nei o langa o le melea o le mau oloa o le tele o le tamau a inga ia I le soifuanga le nei. E leo se meleanga lea mea a e tatau lava o ngā kako whaikeke o na e tele whautuanga le tuspa ia e winga I le melea o le mau oloa. I le tuspa ia o le oloa sili o na tāua o le a mio tua. Nono winga le a mio tua o le tangata lea e mataulo na o langa I le tua. O le a mio tua ma le loto malie. O le oloa sili leo na tāua I umo le tua. Awa po le ale tele o le oa ma le tamau a inga e te maua. A whai le ai I le tua I lo olanga. O le me kupua e le mawhai ona e malie I le oa ua e maua. E te tuina nau pea ku inga ngau pea ma asosi pea kusa pe kele me I ulima e le uma lo tuina nau ma lo nau pea. Wa vai la lo I poi va fa pea. O e mana na o I le fia mau o e mau I la tau e le fa so songa ma le mai lei ma tuina nau e tele e vale ai ma le angai o mea ia e ngoto ai tangata I le fa fanonga ma le malaia. Fa peno vai atu e le anga le oa. But ai a avea masuia e le oa ma ave le oa le tūlanga o le tua I lo wolanga. O le mea siriranga o ngā e whai keke iai. Sa ieli si aso mai e o lako piki mai lau atali Il Tāwale. Karua I ngei lau. O lako piki mai lau kali lea o ngai pia yukai le Robert Louis. Ia mai lau lau kari a kia o whai mai lau ka mea kia. Ari te, lau whi siri. Whakuea. O kako ainga, o kako se ainga mau o. Ya, o kako se ainga mau o. Ai ko whakuskusela o ka mai e ainga e kama ke langa singa o kama afa kasima kele ku pe la o vai me ka ko sa inga mau o vai
le ai ele ka ku se ainga mau o a tātou o le ainga ua whaamanuiaina wa e ka ua kele mele mai o ka ko la ainga whaamanuiaina le tua wai le se me o ka ko le kai pe le se me ka ku kele mau ua whaamanuia le tua mau more than enough me ua whaamanuia mai le tua ia te tātou ma ua ka ko satisfy for I mea ua fo I mai le tua ia tātou a fe mai kala lau ka mai kia a fe la mei ka ko kupe e le maua li tet kupe loku le ka kuke whanga o akaba ia o kupe le kupe le loku fo I le tua loku ia lofa mai ai ese a kupe loku ese kupe e fo I le tua loku e fai ia la kusfurua le kausi ka ko mamangui ai tātou ia ole kila tau o lo wiloa o le malie o lo loto I mea ua e maua po le asinga o roa o ia ki oe a e maua le loko malie e ola I se o langa matau le tua fai mai kala le kua sekin men ngā o le mea na ta ua o le oloa sili o na ta ua I le lolanga le sili mo oe e a mai logo langa le a le oa ngai kumu ai oe o le lalolangi nei ai misi a Yesu po le oa o le a mi o tua ma le loto mari e le mawhai o e loko mari e pe a whai e ke le ola ma soifua I se olanga ma tau I le tua e whaafitai lo wa o mai ia te I mātou maua le loto mari I mea ua mātou maua whaafitai Yesu Amen.
Awai pese ale friends ale au talbomo Keriso Samoa wana o Yesu e mali ai o lo wanganga whamai elpo kalame a reto leo nei foi tai fo ino o te whamino te lo tōra tāle o le tu lai fitu la so lima o kuso ari mera tumura nei asu tau sanga mawai. Sang te siva ta si wha vai taimi tonu ale na whato aulu whale ai ni usila i te tonu o le taua mua o le lalolangi i a au kuso. A o le si fo i vaenga na tula i mai i le aso lava le nei tau sanga lava le tasi ta siva ta si wha. O le taimi le na whato a iai i ni mo li wha ailo ilo po o a traffic lights ia na whaatutu ina i te tonu o Cleveland i Ohio i Amerika. Ta siva ono wha lau iloa se tasi o pese lau iloa ale au whai pese lau iloa The Beatles wha lau iloa ina lato pese na Yellow Submarine ia o nisi na o va ingai mena tupile nei fo i aso i tau sanga la ua leva. Early in the morning, she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes the sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing now, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. In this update, scepticism from retailers that police will turn up to a theft as shoplifting rises to its highest level in 15 years.
Police laid the highest number of charges across 2024-25. Retail NZ acknowledges police are stretched and says it's the lower levels of retail crime they sometimes miss. Police have issued an amber alert as they search for a 6-year-old boy missing in near freezing conditions overnight in South Auckland. Search and rescue teams are on foot looking for Malachi around Druces Road and Wiri Station Road in Wiri. Kate Rickard has more. Our newsroom understands teams have been searching along the Puhunui Stream and around the Wiri Stream Reserve. Malachi left home around 6 last night after an argument with his family, saying he was going to Rainbow's End. He's described as being of Pacific descent with 2 missing front teeth and was last seen wearing a red Mickey Mouse t-shirt, grey pants and no shoes. A plan's been halted to roll out Rongoā Māori health services to all prisons, including traditional massages. Political reporter Ethan Griffiths has the story. News Talk ZB can reveal the expected $9 million program would have offered the traditional Māori health services to prisoners across the country. It included spiritual work and the holistic healing midi-midi massage. Corrections Minister Mark Mitchell says he had no idea until asked by News Talk ZB, and this doesn't meet his expectations. Crews will be busy de-icing roads as many of us wait to another frosty morning. Motorists are being urged to be very cautious with snow warnings remaining in place overnight in the South Island's Lewis Pass while part of Wellington's Rimutaka Hill Road was closed. It follows yesterday's snowfalls across Dunedin, Christchurch and even the capital. NZTA's Mark Owen says black ice is likely and their teams are out there working. They'll be either putting calcium magnesium acetate down or grit. And we just ask people to be mindful of our roadwork, keeping the highways open. That's news. In sport, former Australian netball coach Lisa Alexander credits New Zealand with blocking out any excessive noise to win Commonwealth Games gold. Coach Dame Nolene Taurua faced a turbulent build-up to Glasgow with concerns raised about the team's environment leading to her stand down and reinstatement. Alexander says she expected a seamless return for Taurua, but the players also had a point to make. They'd had enough of all the rubbish going on in the background, and I think they just wanted to prove to the New Zealand public that they were a really top-level team, and they went out there and did it. A second straight start at centre for Leka Halasima in the Warriors NRL League match against the Panthers on Friday after a late promotion for last week's win over the Titans. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Sa toia nga ilunga le awala ave ta avale le mai ta watu e tele ai na feo lolo na pawala le vaenga le wa mai ta watu faisi a tight o le traffic o lo ia i le taimile nei a matatu i le vaenga le Mangrove Bridge pe ona whaalau ilo atu whaalau lau tau ta avale whaasolo nei lava le a luatu anga i na i one hanga ia male anga i atu lale na i Mount Roscoe ma Hillsborough i le taimile nei o le tai au o isi o vaenga o tatou o wala o le tu mau mai i le lanu sama lonu ina o ngai feo lolo le traffic Rose Hill takanini male anga i atu i le vaenga le juri na pau fo ile na o le vaenga i lungo le tatou Southern o lea o lo faisi pisi le taimile nei o isi o vaenga na e feo lolo afta vale ia tau tua na lava le saunga le mulunga le awala le o tolu minute u te ai le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Malo se famaria le taimi o le tai hawha aftaila tinu ila mai mo mala wha whonga la vaingala tamale nei le tala le taula tātu amata mai Samoa wawai atu mana i le suruma o le lai Samoa nei taimi o le tai hawha luas frutasi o le mawhana e le nei vaenga o le tai hawha te ala balu I Samoa winga o le tau le atinu o le alangi le lei awa oa ni so taimi I vaenga o Samoa pa ua I timu lua se fulu ma le balu degree Celsius se maurunga na o le pevela le Samoa le so lua se fulu ma le wha I lona mawalalo e leo te Mount out of so tai fwere Samoa sui o le tātu Radio Samoa I pia
Ia o la whanau tele ni se melo tupu Samoa o ngatono nei vai aso. Ia ma mai la tuanga le tala tau whamamonga online o la whaina unatu le nei taimo le tai au. Apa noa whatalo whatua le tara pukalame. Paanga o malapa na marua le tai au. Radio Samoa. Lo tatu mafuta e lunga Facebook mari YouTube. Le ngata ia breaka Samoa whapena foi Samoa whaptai foi le whaafonga mai. E le tatu ala leo Samoa wha tasi o no tasi maratasi malo le soifua maruia. Se vai talo le tau i te tono New Zealand nei. Whatalo whal malo le tenu iso sa vai ngoro motu i saute. Lo tatu mafuta i nei taimi o le tai au. Wawai atu se fuma tasi maurunga le maruru wha mawina mo Westport. Langi le lei le tau. Ua i niso taimi. Whasolo langi le lei fo le tau Wanaka. Ono le maurunga le marulu. Whasolo langi le lei le tau. Telo vai ngo Timaru iwa le maurunga le marulu. Susul matango fia fo le lan telo vai ngo Queenstown. Fitu maurunga le marulu le so. Balu marunga le marulu o maru lang le le tau lang le Nelson se fulu marunga le marulu o le so fa solo in lang le le tau kai kora to le kiona le tele vai ngol wala i le yaso iva marunga le marulu balu marunga le marulu in Chicago lang le le tau to for kiona ni so vaenga so tasi marunga le marulu Greymouth fa solo to kiona le tele isi vaenga lang le tau le so il papa atu Alexandra langi de leile tau le so lima marunga de malu luz futasi marunga de malu lui Blenheim langi de leile for the tau de yaso the Dunedin to alkiona al telo baenga maselava around peninsula puawa ni so taimi balu marunga de malu lu mala ayo kana stete malo la versi fu maruia faisi mafia field snow le so fa solo ina langi de leile tau baenga Banks Peninsula Baingana na tele na to Irish node ni le so ala na le tau le so ato iva moru kana maru lufa mo wina mo klais tete le na so Wapa tu motu matu le pi to la vadunga motu matu kai tai lang le tau futoru moru kana maru lufa tala for maru le no iso sa vainga le mo wing tone lo tara ma futara nei tai au maru la verso fu mo ria ola afa solo in toa le kiona tolu se lau mita le mafia fia le kiona le so le telo vaenga le audio la fasona lang le leile tau mo tau tau si e vavna sur mai le la ia mo kau ke a koe nga vaenga o sor kafe fefe ai sari mo ko wori baru mo runga baru lufa mo wina mo winning toneng ile so o si vaenga le be ai fanga dei lang le leile tau se fu mo runga malu lu lang le leile tau ranga se fu tolu mo runga malu le so Balu marunga le marulu tau polang le leile tau le yaso se fulu marunga le marulu fa mawina mo rotorua lang le leile for the tau buo le tai au fa solo lang le leile for the tau i Palmerston North se fulu marunga le marulu lang le leile New Plymouth so tasi marunga le marulu le so Napier se tasi marunga le marulu le so pa una wanga le so taimi Mese lava fa solo atu le uli fa solo pa utimu le tena vaenga Masterton le so balu marunga le marulu awa le tau pa una i timu ni se vaenga le vin se fulu marunga le marulu fa mawina mo le so e le tena vaenga Hastings pa utimu ma mafa timu ngani so taimi Ivan marunga le marulu fa mawina mo le so pa utimu tena vaenga Gisborne Ivan marunga le marulu kirikiri roa langi le leile tau mo to le so sputasi marunga le marulu fa mawina mo Hamilton Nesso Tama ki makaura o kilani no whanga pasalanga Radio Samoa limola ile maru lura nei teimi o le tai au e to ba winga langi le lei o le tau i le so i au kilani sfutasi marunga le maru lu fa mawina o le so tasi lona ma walalo tai au pe au vio la fa so fo langi le lei le tau sfulu marunga le maru lu tai au langi le lei la sporele langi le lei la sto nai pa utimo le sa mara so fu mara so lu o ba yaso lu mana i atu fa bonga o mana u tu ina mai la ba tau le teimi o le tai au A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga. Si aki lo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si aki lo toa tusi pele ono a fia ngō fia lo mauta I lo lunga. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pōrea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau. O lo sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa. O lo yo lava lima. Mana ia nei whamanatu ia fo I lea ngan maramana o te whaalongolongo pēa I le whamanatu tāua lea langa e leilo e tātou le me tupu I lea taimi ma lea so lo o whengai ma tātou. Ai o se mele lei tele. O lea lava le me tupu mai lea taimi ma lea so a mai se mei o lolo.
wailo tātou le mea tauna whai. E mana ia le laina o le whaasisilanga le whanongo. E le pūlea tātou le tau. Ai ma whai o tātou pūlea o tātou ngai o ingai whai. Ia ma mea tau o tātou whaia. Ia pēa o mai taimi whapea o le soi whangolo tātou e langa o menei o whanatu. O le mea ke au kupu fo ile mo tātou. Ia, le lei, lo whamanatu pēa le aso ma le aso, i le whafonga mai le tonu. Ia mara whafonga le aso fo i le tautua le Samoa. Ma lo la whawhetai nge kai o ka e ka whewhe, le lo whepora kama le o ka piri e lure, hiu kera ka minge o maharuru. Ia, whapupunga ko Samoa. Ia. O le kali ale ngā. Punga malmaluru, ai punga. Lea la. Okay, le lei sa tatala noi le whalepai lea na tatala noi le tai au. E lau titilo atu la walanga e matofo ese se makako marku ai ngā pai e whiwhi e. Ea a wapea la o ngai ke fia tofo i le bacon and egg a vanga lea. Ea o le best la ngā ea a telefo isi whale ainga lau titilo atu le maramalo e le whale ainga lau ki kilo le laka le melo ke ngofo ai. O ki sa paripadia ia i pēo la lako potato top. Vanga leo le Taste Bakery and Roast. Henderson. Nice. E ngā le lima mingu kuk sa paripadia le vanga. Amu ia. Ea la ko vai ngela ia. Ko ke fiu au kilo mai au le asongi kerela. Ale manga ia. Ese mana yo le sila fia fo ele atunu o tu ainga fale ainga nei ia mavaing. Wa ole alu la ka kupe. Se ka kaunga le kupe ia makwa imali a ko fo ilo ka ika nga la ia i le saul kali mai ale pai. Yes, ia. Ia wai au te lelo ia oi au. Malia loto i se me ai kuka se fale ainga. Po fea le mamao le mei ai. O te alua i ai walanga lau te loa. E malia loto i le taste ma le leo le. O le ngasenga. Yeah. So, a whape te lalai kumeo. O kumeo, e ngā le Eurobake espresso. Espresso. Dreth bun. O ngā le malo le lanto mince and cheese. Nice. Il tawanga le kusal po la ana po le na fai le ko release mai le ia a whape te fia vanga le steak and gravy. Ia o le vanga le mawala to pine aulo o le Sean Bow. Sorry. Ia, ko sawa inga malkako. Ia, so mai foi kama ia la ko pai le ali. Ai le manga ia. Lavaine Anderson Bakery. Ja, fia la le steak and cheese. Oi, e ke aru lai Hamilton e whakama le steak and cheese. Ia mo la tole lo i kiri do Kora water mo le se song he, Hong Heng Zhou, High Bakery and Cafe. E ngai Hamilton. Pela kau steak and cheese a ko ka ungo. La kau fa ia sakia koi mai. Ia o le tawanga na len fana po tala no foi la vai ngale angal mana o tele lo awa ila wa tiro mala wa vai e pe ia bakery ele o i le lisial vai ngale e ma ko si la confia ko ke lo ka la ko I mean ele o fa le nga i le tulang foi le but I think masala po la to wa nga tasting ia flavors ia ia le avere lanto fo ile ai la vai e ia bakeries o no walu ia sole ole makua in number 1 o lanto ia mesa kamo steak and cheese ia bacon and egg ia ai langa le wa ave fa mo bor ba ngala ko ia fa ile lo nga ko ia si le fia oi le bakery la silinga le la ko ai o ka ko wa alu ia o pinga o nga ka ko o pinga o nga ka ko o pinga o le ba nga fa lo nga ko ni le malo se alo fange malakai fa mo ia alo fai ono tau sanga ia ka ia le makwa ila ikiki a wala ikiki ale pe fa penga lu ke o moi fo se falo songa anti po songa anko Carlosia ole fa moi ngara na ia malu se ai ngolo ia
Ia ona fisi maruru tele o le po. Ia waka kukanga ila le aku uli esenga o le olanga. O le ongo kausanga le yasola o ka ongo kausanga. Awe ke manga fai masi fakongunga e ka fiala kusoka. E makoi o mingu ngumi foi ka. E unga le lo makua oi. O fefia fai ia yo fai mangaku. Fai aku ka di mai pue mai e unga oi. Ai e kala vel fuspa o lom ko. Ya le ala fane mal polenga na foi le ona le maru te le po. Tal si o sanga le mu. Yes. La ngol kama fa mai fia e adu le rainbows end ka fa wai de mabau. Ya ki foi la skuta. Ya kalau si ia sama de mu markai Balo ia kalau fai le tai au fo. Ya le beska ko ki bang yo le tai au. Kan kong mai la tawai ipuki mo ia va nga steak and cheese mince pie. So te la vanga le usui ngar wenga. Ya wala stay met pe na se puti o tai au ke ro nga le tu ai ta to. Ya we to se ngai le ba pa wala me ya fai le puti o tai au me sin nan ta. Yes. Ja, oké. Ja, de lei van Malo van te na tono ba angal tara paklame Australia Malo le ala po mai le tai au langa se kako kai mi a. Yo e. Fa talo fa masimanga de met pone fa pena foi Adelaide, Singi Australia, Brisbane. Ala fatu nei tai au fo so se vai Australia lo tara mafuta nei tai au fo. Le lei a mai a fa fianga mai le penino fa po nei tai au programme ngal Britannia think a minute. O kako so ko ele sa mole. Ya solo wow. Le kausanga la atwa kwar kausanga ia. Apia la ka kuai yang ya makalo makuai fa la ke ma ve ku kausa. Ano fa malosi. Ore. Ai ti nei la upasika ai usue na. Ai la ukaiva. Ela te asoa oiola te ula lilo La mama sue tu pela o te uli Ole alo poi le mana mea hela o La sui puai Tua sui moana Sui moana Sui moana Sui moana Tatu hata Ea Vai saúde, petua e moana, petua e manu, sau e au pele, sau masina e tua e malu, sei tua de amor, e te maulenu. Valo, mai o mano le vavea, e pia whalawa, suha soleo. Ia eti ea ne lau pasika, ai o sua e hena, ai I lau kaima. Ela te asoa oiola te ula hilo, lau mama sua tu pela o te uli. Ole alo fai le mana mea hela o pasu I puai Tua I moana, tua I moana Tua I moana, tua I moana tatu hata Ea, mai mai e sau Tua I moana Tua I manu Sau I ala o pele Sau masina I puai malu Sei lua lea I ta maulenu Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu amo Au ngā tele sunga mo o e
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not long ago, a famous movie star and his son were put in jail for doing illegal drugs together. A rather tragic father-son bonding activity. Being busted for drugs together. Like father, like son. Do you want your son to be like you? Our sons learn to follow our example, both by our words and by our ways. The things we tell our children we believe are important usually end up being the things they believe are important. Walter Reuther, the labor leader of the United Auto Workers in the U.S., was greatly influenced by his father, who was a union organizer. Reuther's father taught his sons at home how to debate major issues. Their father said, "It was no accident that 3 of my sons became leaders of labor unions." However, we fathers teach our sons far more by our daily ways of living than just by our words. Our son watches, listens, and learns from the way we work, the way we play, and the way we treat people every day. Since actions speak louder than words, our sons learn much more from our daily example. More is caught than taught. Someone said, till a boy is 15, he does what his father says. After that, he does what his father does. A young man told his father, "When I was young, I mostly closed my ears when you told me about right and wrong. But what influenced me most was watching you every day. I imitated what you were, not what you said." A major study was done of wealthy families with teenage sons in trouble with the law. Though the fathers told their sons to be honest, hardworking, and respectful of others, those same fathers would cheat, lie, and make dishonest business deals. So it was no surprise that their sons were in trouble with the law. They followed their dad's bad example and ways, not his words and speeches. So, Dad, ask yourself, what is there about me I don't want my son to copy? Do I have character worth copying? Why not ask Jesus right now to forgive you for not living the way you know you should, and to help you start changing, so you can walk your talk. Then you can have confidence and a clear conscience and want your son to be just like you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lua se folo ma le tolu le o te adele tu la e fitu ya ngan mana le fo fata smile fe ngale alo di su le tanto radio sa mo pia taru tal no le ngato nevias Fatalofa maufalofa atu la wafionga lalo li le nei foi o ngatono le vai aso malo le soifu. Ya. Soifu manuia le no ba se lua te tu sala pe po ile sunga la so swani. Malo le usul malulu. Alo. Malo fa te telefoi. Ya fa mar se mai le tau mai foi le tanto ngorwenga ya pe ona ile ngatono nei foi vai aso. Ola tatu a mata ngon mana le titilo atu olo fai pe ai le longa le lakapi alla langi ia a o ila tu sui sa mo le tulanga i fo le lakapi le tatu no ia o tulanga na le wa fai lo me po ese mo mau po isa talo no ile fai mo le va yaso o le tulanga na le woto oto iai o le a sa uni le lakapi le langi fai ese lo no fa lo tu i fa le po ile tātou pūlenga rana ka pīru tātou o tino ia whase au kafa ia le te whono mar komiti whafoe ai whatino ngā ruenga lea ia mwhiwhini mai e le naka pīru langi po ainisio mai wa i tātou le ka pīru na tūlanga whaau au peo ana po kalame lea tina ai se imai ale deire nātou ilo ilonga le fa lo tu fale ia na mai le po le ase to tonga le ata o to mai ile na ilo ilonga al tu langa na le o to nei ia le tu langa po isa tu le mai ile na va ya so o mabai ia tato taria lupe o mau male o tato lava ia o le tapua ima
tu ile muri papanga ma tātou whātari ia po wheta oto le iai ia le totonga fo i o le tūlanga lo iai le pūlenga le tātou le kapi le atunu. Ia wale tu tāua ta vai man whaafonga fo i a Samo. O le lumana i o le atina o alum whanau tālonga. Ia wale le toe tau whaeroa ina o le tālonga ua. Lau i loa i Samoa, o le tālonga fo i ua. A vea mga arua ngā nisi o alum whanau, ma wai kon kalate a nisi atunu whafo. Ia. Ua tātou mātou watu le temi, ia. Ua iei sesi tūlanga wā whiai. Ia le fuma whalau i loa resi whalaptonga fo i o le lakapira tātou utino. Le sa wha i loa wha lama yaso. Ia le ua tā o tolua nere se unga wa tātou baba yatu o le lakapira Samoa, ia male uni lakapira Samoa. Ia se tātou baba ai vai. O le tā ria le i longa whanoto i whane se i mawai po le ase tau tonga ton. Malo whaftai, a couple of things. Nai panga i lua sepsoson mai whamon mo lea ngamal mana. O suenga lea pe whaorenga mai o loa whasin tonuanga e tua inga o le whaongai na o tupe. Ele vai teimi uma male lātou sa whafoina mai le lakapi Samoa o por sao lea. Ia, awa a tauro le iloilonga. O le iloilonga ele o se suenga ila ule wabai. Wa upue lua SS, o le investigate, o le review. O le review la, penga o koe au kanu, ko ele ma iloilo. Ma wawai po whele ta o tonu ai ia e pule aina o le talonga. Ia tonu e maua mai nai le iloilonga po o iai ni lape o iai. Ia o a fo i mafu e se a, pe a whape iai tūlanga whapena. A wā asu e su e, lona winga asu e su e, lona winga i eiri mela ufa le ton. Lona whaida su e su e nga sa i rei po dana me mafu e wha le ton, a tūlanga la le tatia mai e. O le whaida i loilonga. Ia se tātou, tādia la le i loilonga ne e whatino, ia. Mai au te loa e le, ia mataina ngā ruanga na. A paure tu mautinoa le ua ia i teimen nei, o le ua wha se au tafa ia le, te pono fo ima le komiti whaapoe. Ia e se i whaatino tāpenanga ia e whaatino e ngā ruenga rea. Mana whafte, manua le wai sau no il tūlanga lea o le ua whaase tuanga lula ia le te whono. Ia nam lau ulu, ia whapena wharesoga pāli ile na maua fo e lata mai neila na whapena umala maisi a board members po o la ele i a ve whamawai ngai si board members ole. Ia, o le si sui le o le komiti whaafoe le sunga le pāli tele. O la umatau e tu iaiwa o la tau i o sui ko ile a tutotas. O le sunga le pāli ipe o ia le si lo i o le whakautua whaatu la fono. O le independent member o le komiti whaafoe. E lau te matau atu i li poti. O le ua whamawai. Whamawai mai tono le li o le komiti whaafoe. Ia o te o lai mau alto ba ko isi su umar komiti whaafoe. I teme nei e whaase au tapa vo lele step aside. Ai se i whaile ngā ruanga lea ua tauto mai. Ia ai sa tau mpoi atu ko isi amano i e te mali ko i se ngā taunoanga. Ia ai e le mou se amano. Ai o te loa o le tūlanga nā le tauto mai ai. Ua te lea tala i whea mea i lunga o le pena te whaelangi. Ia o tātou ia, e kauanga o lea o le la au e o mai ei po lea tonu le tautou. Mana ia sa ole. O ina koe maua e ka kou sa o male le sa. Ai, o le tala tonu nā le ma ua le temine i le wata o to mai ei na o mai a furi ia. O ntanga fo i lava ia so a iuni le kapia fiti tonga mtātou. Ia mtau mwhai eila e vele a manoa ne so ala pule ia le fitena inga le tula i mai tātou la kapi. O te iloa la, o le fuafuanga ko nei po le proposal le whapeta pena ave a Australia mo se soso ani tau tupe. O te iloa ko la le wata oto le tulanga na pea. Se Italia, se i whatino ngā luanga le ona manino le o le matore bai. Ko pe tonu tātou te anga iai. Malo, whaftai. O te whiwsili fo i le tūlanga le sa ta ua fo i le mō le whaamanianga tau tupe mō nei pepe fo i e mai le malo. Le se talalata mai o le fo i vaeng?
talala te mai o lea ua mai ona whaalawi roa lo ia po ia le te malo le tasina o lato fuafuanga. Ia wa o le ae le pomara e le silafia po ia tasina o vaenga fo isa whapena ona whaiea ato sina fo ia le vaenga whai o lo tu nei le foe a o loma le tato palo te telefo le whanatinati au o kusol tau sanga le internet. Ia, o le fo isa a vea masitasio ta ia la fo isa fina wai le isi vaenga whai sa tu ko le foe. Ae o te loa, o le ua ta oto mai wa le ua tono o le tala whaatau o tu o le tupe le ua pasi el palmen. Le ala ua ta pena le loto I pale o le fuafuanga lea. I le whai o le sitala ho ina nei o pepe. Ia wai amata maua atu ale le tupe mai le temi le pana ua le pepe. Pana uro le pepe maua lua se lau ta la. Ia, ona whaaso solo ala ia le tauna whai tui ma vaenga whaapena. Tauna vai le soifua le nei o le pepe. Ia maua langa se lau tala le masina se ia udia le toru tau sanga lona matua. Ia, au te loa o ta vai, e moni a le pinangaro ko pare bia le sau noa I whalau loi no le fuanga le al malo. Pamu ia ngi vai kaini o maua le whamoni a. Ia au kako kaini. Ia, e maua pepe ia o ngā aso I mawangi nepi bane al whakonga le tunu. Ia o ia li posiro o makua vole vai ngai ia kuai vo ia ua kipi a kai ngā peking ia ua power me te mantuar kuyo kai ka palo a maingi a vo I pinge vo ia wha ngā peking ia wha ngā leo ia na ua tata ia to e ave to e wha amamā to e mai wha amamango ma to e wha o ngā ina aso ia wa lese tupe lese tupe ia sa ta vai a lopa po ina aso inisio ngā li imanisio ai ngore kere o kamiki. Ore le uru ola, kere whanau. Ia ai sa tangia I rimal tau singa po o tamaiti nā vai tau. Ori nei teini. Ia o leo whamuni ai nei tato o manei vai tau o tau sanga ma soi buang. Ia leo mau amu ia lana I uru ngāri. Ore la mau pepe. Esa wa. Awa o ke loa ka koule o makua. Ia o le koe mau ni pepe. Ngar karo hore le mai maua pe ko mo se pepe mo le lo se la ya eso ya eso ya wa eso tau sala eso ya me si de mo pa mo dia na viti era unha cúpula na fogo de wo ya esa wa sai ka ko expire Malo va tai le. Ia, o le ua mai a talonga sa iai foi, malo tau pulenga Britania. Ia, a vil fa malo ina ia lo fo sa mo. Ala vadu tasil tato, au tasil tato siliva. Gaman. Ia, ia, o tulanga wa to ia o tato wa ia na tapua ia ma avele. Se taro le tu pe menu ia alum ia se ngai ko alum pa na u taro fa va malo. Ia kalonga nei ia o kalonga nei wo ye umale au kama le le uma isi tu no ele pa mai ia ta pena nga po ia isi tu no ia le so ia le mo tato o le tasi mal tato si di ba tas ai fuatu talonga ia talwa ia le malo tau pulenga dua fe dua o tato pine e liba e fa tato si liba male au le tasi okay ia va tu le tau no ko talonga le tu sanga ia le upa ula titi la lo tato no melo pine ia o tato altura ma le ko ide baba ia tu tato o le samsi ia le ua fi de vosta se tamali e fa ulu ia ita longa si o me ma foi il malo tato le ia ta malo tato le na pe li mas mon tu po tu ure to ya to no le si aina tato au masi ile no ne wasa fa mar fono go ile fa va malo ta lo mai se ya de la wo fi de ko ile fiona tu au pepe cherry wo e ve mo plestene fa la tongo ta lo nga sisi u me ma malo ta fulana ya ta tu mo ia ko ila ya mo ta tu pinelu eu te lo foi la wa le sa tu fo ia pambia nga tu pe fo ia de yo ta tu au eu te lo la na alpine o le ta si ta no mo holon fa mo nga mai le malo
sia ma se le diwa le u mo la na pine aulo ia au tala na tatu au o le u mai ata longa le ku te lo u to tali mai tatu au sa malanga tu pertania ia e fa tai o le tau lu manuia mai fo I tapu inga le tuno mà lo pháp chế lập chế lo mình nó mà cho này bài ngay ở này phải chạy áo, là bắt là mình nó, trả được mấy sao mà trả là phát luôn, trả bên nào vào phải phát phong là chúng nó phát một món đấy. O leo wa fa mau tum fa mau ni ma lo le swing a fo le fa ngoi no le te wila I le Messina Festival. Ya ma o le Messina le asolus fulu o ku so le fa mo amatai ya por kalame fo I le te wila o le Messina Festival. Ya por fa linga le o Messina. Wat tau le so limo le Messina fo se tema. O le ua whaapoe le malai wa le whaleolo le o unanga leo whaatasi ai la man whaangai nai o te I whausongi. Le soa nafi le moni mawina na te talai le ofisa leo le o unanga leo tātou malai wa le whaavau ma lo. Whaleolo I o te loa le a matua si ti ai tūlanga I le leo ina ma le pui a malu o tātou tua oile I le malai wa le. I whala u whaasaina, mi te whala u whaasaina, wone au mai e nisi fa au fa le fa so tu la fo mai tatu tino o le wa fa ro mai tanga luenga o ta longa fo I ma ala nga o mo fi o tangata e le se to tongi fa nga ai le tatu malai ho le ta o malai fatu le I fa sanga I mal fatali malo le tano ta ba yeah wala we in fa sa mo ko ke malanga mengi ma nga fa sa mo lo we nice. Ia ele tongia wa le sa wili poti fa pe tongi fa ngaina. Ale la wa mai le fa mtalanga mai le mtanga runga le. Ele tongia ole paka ye mo tangata umai e fa nga la ku to e sui e va no ile mo waina I tau penga fo ima. Ti e nei fa na ile mala fatu. Ia nga fo mo na yo tatu ai na balanga mai e pi ave fa na tau fa. O lewa abele lango fo ele o matulanga lua le fio anga mtau tu la tai ile por kalame le malo America ta o le American kona ya ole por kalame le fa marusi ai fa na we e feito tusi ia masu e tu singa ia wa mta o polo fenga ia tono o fa la tele ta to tala te masani te vai male tuno ole tal valu nai New Zealand tala I vai Samoa mon fa fo male tuno fa la tele vai tala na ia le o nga tuno ne vai aso ma va tu pele ma nai mel tau Samoa ia sa na le fu ia le malu fa ngol vai aso le tua loa ia tau mo tua loa de aso nafi sa wo kamo bevela ai o so video tua loa ia o lo fa pe na no fiti ai per tatu tunu mai au mai ia au manai tin ko yo lo a fi ai sa mo ni so taimi le vai na ditalo le tau le so mo polu mo sabai e au ni so taimi matimu pupu e to uru so roai ia mai fa tau sabidi ni so taimi e le o iai ia ni lapta ina fo I o ni winga fa le tonu le tau mortatu tunu le yaso tala le tau mo le solulu te vai ma lo fa te tele lo fenga le alo le tau to mal tatu ngar wega I lo nga toro ne foi vai yaso moni fa ne yaso ia manu foi fo nga wenga o le nei solulu nei lava le fenga ngal man tu mar ba tanga vai tipi tanga vai sur tatu radio Samoa ia pia mata tu tara no ngar nei tai out ole na wo fa ilo tu lango I tatu headlines fa tele ia tatu tala mai Samoa pa tala balu le tai on nei tau to mo radio Samoa o man temo tara fa mdianga asa fa now. Mo whaona e whaonga ina le telefoni mo whaomnea ngas whanau nei tai o matala mo oe tolu fitu tasili mai wa tolu tu maul tātou o nā manol tātou e meli
on air at radiosamoa.co.nz. O lo abna fo no tato Facebook mari YouTube ro Samoa mo tato family ngos fa no nei fo tai fos wa lima ia so kusol tato fo no nei fo tai sanga pe ta family ngale lu ngole email ma Facebook Ya, ole ata matatu I le tato Facebook kal family nga mai ati le Yoane. Family nga la so fa na o si o grandson o Joseph Jr. a pelu fa ai ono o vai yusu matali matawi Samoa. Fa aftai le lo family nga le leo le tua ina wa le mai o e grandson lo se fulu fitu tau sanga ile so asolima o kuso sa fo ina mai ai o le tua ile nei lalolangi ile mo o matua ina ia tausi ma ia e ola tupu wae. Joseph tamalelei mato angailea onga usita I lotina sausato to mafuta malota ma ona olo wasiasi mai ni usela nei ai awane ingalo ia fa mo le atua yo wala uma alo fa anga mai Uncle Patty malota ma o a pelu fa ai ono ai silia lo fa anga mai lo nana tile Ioane fa o papa toi si alo atu lo tama va se tupe fa tawe so askulimi alo fa atu ya o tato fa manuanga ilunga le emaili fa manuanga e mo le sofanau o Kenny. Happy sweet 16th birthday to my handsome godson, Daryl Kenny Seau. Mātou te talo pea, ia toi whaopopo nisi tau sanga e tele tātou te mafuta ai. Whaaftai le tātou te paaulelangi mō le nei aso. Whaamanatu ai lo wasa soifua. Olo whaanga mai se o auntie tia ina, grandparents ia tuila e papoe, ma me Roma misipati, auntie Isa ma uncle Alama, se o uncle ia poe mana yo tua whaafine ia pe mita, whai upu, Februari, malita ia Alana. Ai sili ai alofa anga mai se o godmother auntie Ina Misipati. Happy birthday my son. I love you. Io family anga na mai ya auntie Eva. Mana ya. E pe e fora ko tatou na. Se to siaki emaili, le se si email o te toi, tatou telefoni, le se telefoni, tatou Facebook, mari YouTube, le tai ao, o ka konga. O ka konga. Ia lelei. Ia ole pese fa maria toile pulenga mala fenga venga radio Samoa maltar bo kala meneng e mona tino fa mana to lancho se fa no nei tai ngan ban. Ia manuia tele o to wasa soifua. Ai sa. Lelei to se fu manu. Ela manu. Oh
ia le tau tala ma ese o fia whalonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Taimi pisi le nei o tātou, ave taa vale o le mai tau watu lunga o tātou awala. Ia ua makua i malosi fo le pisi o tātou awala. Taimi nei lunga lava i o le tātou Southern i le taimi le nei makua pisi lava tātou. Aluakua i o ta huhu wha solo solo kwa la ia le aluakua ku Mount Wellington wha solo akua i o Ellerslie ma Green Lane aluaku le New Market makua i mumu a toa lava le vaenga lea o la tātou State Highway 1 City Bound ile alu le anga ia tu i le vaenga le takanini papkura ia o lo mai tau watu foi o le na foi o lo slow down mai tātou i le taimi le nei o le tai au o lo o kilo ko le ile tau ta vale Stoddard Road Wesley o le mai tau watu o le vaenga le na o le tele o lo i le ta vale ia mfai foi o na so soni mai le malo la tino pe afa pe o ile vaenga tonu le na o le awala lunga State Highway Lewis full of fire PC for il taimi le nei Hillsborough Road o le nai PC Queenstown fa pena foi Nelson Street langa yatu foi I one hanga ia mai so langa ia nil tato Waterview Town I le taimi le nei o le taiao ni so vaenga lava foi Mayoral Street o le nalo o PC foi I le taimi le nei Dominion Road Interchange ia o le vaenga le na o le na lava foi o ye tato lunga le tato Northern Motorway o le mai tau watu vaenga yo le mama file traffic Victoria Park ia fapena foi lunga le tatou awala lau papa North Coast Onema Road Interchange o le na foi lo wapisi Sawi I Esmond Road fapena foi mai tau atu takapuna latou Constellation Drive malanga ia tu le nai Rosedale o lo ofisi pisi taimi le nei alua kwa yasa ia luatu I Albany o na lava o lo pisi tatou o I fo tono CPT o le tele ina pisi vaenga uma wa masani fo le mamalu o le au aveta avale ia tautua na saunga le mu pelo sal nei taimi o le tau tu sfululua o na tā lea le tulai valu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eye. Ubolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. I'm off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa o Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga le mu oila utautua. KLICKEX. Nanga fa atua tuaina. KLICKEX. Flying off here so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana Rainbow solo o maua ai so se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tu I alafua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelawe ai o lo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le Moana. Pea si siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasfulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota I telefoni, o ono walulima, lua wha lua. O ono walulima, lua wha lua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la esi, ale Our Kids Early Learning Centers I Aukilani Sauti.
O le Our Kids, e whaawai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika, mo lātou whale aonga i Aukilani i Saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, po si talu sanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, lua ono lima whātolu fitu. Ovalu se lau, lua ono lima whātolu fitu. Whātalo whaltaro pokala me malo le tai au e whai aonga o malava, malo le ona sai, malo foi, moni oto whaiva, whiangai manai whanau foi, e le nei aso le maru lua le tau, e o lau whiangai matātou. Ne foi vai taimi tō valu minu tolo tō tāleo le tōla valu tāro tala bai Samoa, pēr tala valu le tai o nei, wha malo e nei mātua le ona sai le nei tai au maru lu, ia wha malo si mai le se me mo ma le, ia ma le whaingofi, iyo. Tala fia ta vai. Yes. Pola pe male luas fulu minuti talwa i lento li putia mai lungal RNZ o la ua maua kako wa kali ia Malakai. Maua saunga le mu. Fa ia onga vai Malakai alwa ngi. Wa ingia ngale vai ia. But fa tai sua o la ua. Malakai, vai awar puring i fo. Wai luang i fo. Le lo pol mele lenga pupu ki fo le i lo falonka. Ja, good boy Malakai on whaftai le tuanga e. Maua saunga re mu fo i le. Tai hau, ia, malo. Ia. Ka mare o Malakai se. E le paki se ka re se mea ka mare o Malakai manga me se. Le lei o te loa leo tau whaatata mai nasa talai le maenga fo i leo na whaafi. Te leo lopo le aso sao lea i ala e tau di tilo iei. Masala o leo kau wakaka mai apo o le masina fo. E pei o le ua mai tau ina fo i lele. Ko a kele lava i la tau nei au kilani. O lai manga nga o e kakaunka kala i le aso se fulu tolu. Aso sa. Aso se fulu tolu o se tema. O na o mana o nga fo i lele manga ia le o uma iai. A o le itoe a mata fo i le vai aso pisi inga luenga. Ia mako akele ila tau ele mwhai na mawale avanoa fo ile le anga iai but ele i wha amautu ina mai be wha amata ole aso tonu lea ia ole a io ina fo ile council ia mai se fo ile minister e tatalalo iai but ole tulanga na o la ua wha alawilo mai lava ia ole aso leo le ko akele nga mafuli iai ia ema ia ke fo io ke io e fo ima iai ia wau ke alwa loku le ol vaenga fo ngale le ole loku ko ia la ko ia ema ke o marisunga la lotu ia nga mau i foi la ia le mata Aisa, mai ke le nga Maraira na okay le so le tau atoa le na whaatino i le maenga le o wala fōna fōafi le aru lalo le ele palapala 5.4 billion o le mokua kamuka whawhetai talo sia i avelea ma wala la akau whaingofia i le whaingofia mai le pisio wala le whenga tatu ia ma tau se foi to tele le atunu ala fa nga ia public transport ia e ka ngo fia nga mo tatu tonga tal benzini le fenga im ka ko ngi ka ma was te min nei le tai tau nei lo le tulanga ele unemployment rate lo ia tatu i New Zealand so le lopo aru lunga al me monia le ba va ya tu ia predictions on isi o e alu lunga le numero pe afu atu telo tangata le ninga ruenga tonu New Zealand a fo e pe amale a fai tau fa kasi fo le ko ki kia o le sise fulu tasi tau sanga atua le fai tau wa fai o le mawalunga i le kaimile ngei o lo o iai ia le tilo lava fo ia la tau ia o lo le mawanga ruenga ia tau ia esa o fo fai asi ko akele masi fai ngata le nei taimi ia tau la fo ona amata mai fai nga malo fo fai asi ko akele au fo ile ia o va ia nisi fo ia wa esenga o manga vai ai ko e fiwa to esa ili nisi fo yo ngaluenga so o le ala tilo ia pe a wo mawalunga ko ova kwa male lima kesi male lima pasene fo ile le au fa yo la tu ia au kuso le na ia le teira muli le o no winga fai asi mawalunga tele asa le ia le so le tulanga na iai haba ia tu e le tu malo le fa lo mai le mawal tampo kala menga mana to fale le sui le te ba to la to va mole ai tu malo le te tai tonga mo fenga palo tala so fitolo wasina novemba ia pe te lo te party mori le malo mai le no fole
Whenga palo tala talo nei. Ia lela kau pa mai lan ke lo suia to fa elo. Whai mai la ko ngo. Ia, o la tau ia o leo te mai tau atu I o Takuta Ferries. Ia o Yelena Lena Manu Malo mai ai. Ia mai le leipa, mai le suia le leipa ia Reno Tiri Katene. Ia o lela a o le kaimila le nei. O la tau suafala na. Ia o nisi foi Mananui Ramsden, ia o Lacey o Lisa Marie Murch, o Lacey o Dr. Lisa Timoringa. Ia o lato folinga maingi au maoli. Ia, ai sa wa. Ia. So o le vaenga na te lo le ai tu malo le ele vea le Peter South Island, Stewart Island, Chatham Islands, Wellington, parts of Hart Valley. O le o tu malo o marana o le fai lo mai la tu suia le anta va mo le fenga palota e le aso fitu ngo ve ma yes na te fa mana tu tatu I ba ngo fenga palota fa mo mo le anta no e ye swing o fenga palota tu sanga de nei e te tauna e restala be au te lo lua vai aso ai le I o le aso fenga palota e lua vai aso le I o le aso fenga palota e le fai ko fenga sa le skala lo winga ai le skala ko kai mininga I se o le aso Sofia o Oktober I think 2 weeks mai le ale o le aso fenga palota e lo winga le fenga palota mai mo lava no so fa malo se mai fa mo le na te le lava no te le lava no fenga ko le skala fa mo le ia me se ko anga fenga fa malo skingo ka fe fa malo skingo le ko maru ru ka e au ia le kau sami o le mean spy steak and cheese fai me fa malo skingo so I fa malo le fa steak and mushrooms sick beautiful Mga sa taso tala no foi la wale sa ngua mai ia le si foi o taso pa anga po ai la sili le ulpa o lui ma ya lo fa malo stino so putato tala mai sa mo nei tai Outsapa iya mama tua Iya, kasih. Iya, kuat. Solu, luma, kasih. Kuat. Solu, ya oh pak kasih lunga. Iya, luma. Iya, fa babe, outsapa. Outsapa. Iya. Luma tua. Iya. Lunga. Luma. Sawi tua. Luma. Sawi kuah. Outsapa. Iya, tau au le kiso ngavale. Luma. Tua. Iya, luma. Sawi tua. Iya, ngai. Iya, kosa mai lunga. Tau ilunga. Yo. Hayya. Ya, Pak Babe tahu au. Hayya. Lunga. Iya. Malosi. Hayya. 10 sekunde. Lunga. Iya, vai mana iya. Ia malol fa malolosi mana vai totonu mana vai fafo mana vai totonu mana vai fafo ia malol fa malosi le nei foi tau manu wia tele nei asa soi foi ia Moi votu amo
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O tātou mafuta le o ngā tutono o le vāiaso whaatalo whero tātou tino o usi mai alau whaafonga. Wa whaelo nei e le pūlenga o tangata tāwhau mai whafo i Samoa. O se tasi o au nanga le malo na whea ngai ma le te penaina. O Polokalame o le vāiaso le te uila i le tōrus furufāta usanga ua mawai. Le amata aloa ia le tausanga nei. O le whaalinga ua whaingoina o le Mersina Festival. E sui ai le te uila. O se swinga fau le a whaawawa i pēr Polokalame Masani. O siva ma pese whaaleanga nuu. Ma isi tāpenanga ua Masani ai. Ma ua wha o popo iai ma le Polokalame le mtanga aluenga o a onga banga nuu. Le ai au tū lava i le wha ola ola ina o tū manga nuu. Le Samoa ne ngalo. O se Polokalame peo na si le fia. E a waia onga mawalunga i le tunu o e wha ilo ai se tū langa wha tauvanga. Siva ma pese wha leanga nuu. Wha pēr tala wha kone seti wha te tau i tala tuu o Samoa. O le asotolu se furu le masina nei o Aukuso. E amatai Polokalame o le vāiaso o Mersina. Ai wha moe mai ai le asolima o le masina fau o Setema. Lea e tau alunga le sa ilia o se tau sala o Samoa. O stasi o Polokalame tau tā alonga wa amata neo na wha ngā solo. Mo o le vāiaso lava o le whaalinga o Mersina. O le tāmilo sanga kirikiti wha Samoa. Lea na amata lea songa fua o le vāiaso nei. O lo wha ngā solo le tāmilo sanga o lea tā alonga i upolu wha pēma savai. E sa idi ai au pito i lunga i tau sini o le sa ilinga o le Siampini. I le vāiaso e amata i le Mersina Festival. O whailoa le pūlenga o tangata tā whao i se pepa whaalau i loa. O le fionga i le pālemia o i o le teitei whono. O le komiti o le Mersina Festival. Ai sui teitei whono ai. Le fionga i le sui pālemia. Wala asia le au nanga le mtanga aluenga o leo leo. Whare pui pui ma le toe fuata ina se isi matati a ilana tautua. I le leo ina lea ia malu o tua o i o lea tenuu. I le tatala ina o lona ofisa fau. I le malai wa lele whaavao malo i whaleolo. O le ngata o le ofisa e tautua ina i ngā luenga o le pui pui ngā o lea tua o i mai uta ma tangata malanga mai fafo. Ai ua wha o popo i ai ma le tasi o au nanga tā ua. Mo le su e ina o nā koti po o fuala au wha saina. E ala i le wha o ngā lea o te i whausa songi wa o au ina le lei. O le whainga pāanga le malo Samoa ma le malo au Satalia wa awala mai ai le vesoa swani. Wa whaatu ina i lea ofisa i le malai wa lele whaavao malo o lea tunuu. O loo tau nu i ai malanga mai a tunuu ese rangi. O le talaina o lea ofisa i lea solua o le vai o sonei. Na wha leo ai le whaafitai le minister mtanga aluenga o leo. Whale pui pui ma le toe fuata ina. Le fionga i le pālemia. I le sui o le malo au Satalia o na le o muta le anga le leipea. I le pui pui nga malu o Samoa. O stasi of Soswani au Satalia o te talafo i le vai o sonei. O se whale tere i tuana i mato po o se warehouse. Wa avea mano o fuanga wha leo leo. Wha tino ai ngā luenga tau fiso ta inga maisi au nanga masani al mta ngā luenga. Leo lo wha foe i le ofisa au tui a pia. Wa avea lea no o fuanga i wha se i ai ngā luenga pe ai ai nisi fuanga i wha tino. Ele mta ngā luenga i le lumanai. Ai maisi o le au tū lava. Ia iai se no fuanga e langolongoa i le tautua o lo whaatino, mai le no fuanga tu tonu po se pack-up warehouse. E hawa no le no fuanga o le malai whatu pāko lo whaafisanga i nei ma le whalitari malo le tānoa tu stala. Ma isi pisi nisi o lo iai songi lea nga i lea i muli nuu, e au noa ma se totongi. Wa whailoa lau tele lea tūlanga le mtanga luenga o tā alonga malanga o mo le fia o tangata. E awala mai le ofisa so upo le malo. Ina ua lipo ti aile te tongi o le wha o ngā ina o whale Samoa la i te le i lewa na fausi ai. I lea no fuanga o lo i leitu i se sifo. O le maketi fau i se valalo. Ma le maonta o le toa asala masina o lo i songi. Wa wha iloa le mtanga luenga le wha o ngā ina fua e au noa ma se te tongi le no fuanga. Ma isi vaenga o lo i ai. E pei o whale Samoa, ma le vaenga o lo tafa wha ai whana witi. O se tūlanga tā ua tele ina ia iai se no fuanga wha pea. E malo lo iai tangata lau tele i so se teimi o le aso. O le whai loa e tangata whai ngā luenga i se ripoti o lea mata ngā luenga, o le totongi o le whao ngā ina o le no fuanga o se sasi.
Ma ua wha mawa lalo ai lea tangata whai ngā luenga i se wha matalanga ua ia whaia, ai lei wha mau nia. Stasi leo no fuanga e wha o ngai nisi o pisi nisi la iti, e wha tau atu ai alato o loa ese, i teimi o aso wha i runga ine pe o lea sao whanau, po le lotu o tamaiti, le aso o tina, ia wha pe aima lea sao tamai pe o na tā pena i eilea tunuu i le nei wā yaso. O nisi foi o sao ninga ma mea whai am tanga ruenga le malo, e masani o na wha o ngai le no fuanga le malai Fatu Park, o se o ngai ele tanu, a wasa le aise no fuanga wha pea sa iai, i tausanga i tele ua mawai. I le savalia i nei o le se furu ono tausanga talu na amata i Samoa, le polokalame whai tautusia le ofisio le malo Amerika i lo tātu o tinu, le American Corner, o lo wha foe le vasenga o whai aonga pisi koa le malo. O le aonga tūlanga lua le fio anga o matau tu i whale la tai ua mua nei lango atu, i le polokalame. E peo na saa sia le ampasa o lea malo le aonga tūlanga lua i le vaya so umavae, e fia mōli mawina le tūlanga lo wha foe ai. O se polokalame e mawai tusi whaitau, e wha o ngā e whanau e wha le ai le whaitau tusi, a e mawai fo ia o onga i mata upu ese o lo latu wa o ina i to tonu o le aonga. O se polokalame fo ia mawhai e o na wha o ngā e wha une atu tusi i whanau latu te wha o ngā, e peo na whaia lea tūlanga i le whale tusi wha manatu o nere soni e pia, le no fuanga na amatai lea polokalame le tausanga i lua awhi se furu. O mati o le tausanga nei na te tala ai le toe wha fo wino le no fuanga o lea polokalame, o lo i le whale tusi wha manatu o nere soni. A o le i wha lau tele atu i tua e peo na a wai lea o ngā tūlanga lua, a le fio anga o mata utu i whale la tai. I le tātou motu i se vai o sāle longa, o lo i ai fo i le no fuanga mo le lava polokalame, a wā whanau wa o uina o le tātou motu tele i sa la whai. O tala i o le nei aso, soifua. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua fo iso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu, tanga iane i le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu, e siri le puipuia na i lola tonga fitia, whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Malole ona sai malole lava papale lunga la wala mata vale nei taimi o le tai au faisi vava atu faisi poloka tele lunga wala statement aro tilo le lunga highways tele vaenga wala basala foi vaenga lo ye fale onga yo vaenga pisi lava le nei foi taimi o le tai au so le fa mna tuatu motu ala ratu tara pokalame fa mo mode ba ile wala lo kono se nei fa nau ave fa mo tamait nei tai au fa mo mole also ona fa sa ina lo ta vale e vai ngo lo ye awala lo kolo sene fa na mo la tu sa mo mo nei tai au lungo highway sole fes poro ka tele malanga mai mato mai sifo angal taulanga ya kilani lai okay le highways full varu la o lo so mai le tu in mine offshore Greenhithe pasi mai fenua pai fa so mai Hobsonville alo ti lato ala PC ala flow le mai ya link mai lo le full varu full no nga i Westgate o ina lale amata wel polo ka nei tai mo tai au fa so mai Royal Road Lincoln Road te ara 2 fa solo mai Point of Elia and Western Springs Poloka your city bound is fulono nei taimi o le tai au so fa South fulono taulanga kilani ai afe mai le luase fulu le tano Point of Elia life flow le mai nei taimi o le tai au pisi lai titi mai Poloka lai titi mai Oro Road on ramp fa solo mai lai manaia here's Barra life flow le on hanga lai le pasi mane wala la papa on hanga mangele lai okay afe malava le luase fulu ala pisi lai flow le fa wa mai luase fulu Lai pisi mai le pasi mai o Massey Road on ramp around Puinu Road and Lemby Drive. Ai le o le link o le southbound State Highway Westfordanga i southbound State Highway 1. Fais poloka ne banga o le tai help.
State Highway 1 city bound. Faisi poloka Manurewa on ramp. Laile leile Manukawanga ite irirangi. Pasiaku East Tamaki Road on ramp. Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington Alice Lee Penrose. Oka. Poloka foring nevang on the Tayao. Malanga by North Shore. Bainga masani la fo'i pasi mai Forest Hill, Fasolo mai Silverdale, Fasolo mai ai o Tea Valley, Wairau Valley, Takapuna North Coast, City Bound, Northern Motorway, Poloka i ne vanga o Tayao. Lungana la wala after vale, to all time malavan on sign, saungre mo, morning on night, Maitila, on the Tayao, Malanga i tutu ma favor ne for Yasolulu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, To Samoa, Tonga, Fiji. to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Malo fa tele tunu la mai mo la fa fonga nei te mo le tai ala vai ngala tamai le nei talo le tau va va tu o le los fu tolu le vela le Samoa te le vai Samoa nei te mo le tai o tu mawinga langi le le tau awa o nei so tai me pa utimu ni so vai ngo Samoa le so tu mau le luase fulu ma le valu degrees Celsius mo runga le vela le Samoa le so luase fulu ma fa e lona mawalalo ma lose fo ma le tro Tata ba futa lunga Facebook mari YouTube ro Samoa le ngata America Samoa pa na Samoa pa malo fo le tuno lo fa fonga mai le tatu wala le Samoa FM 106.1 malo lava le soi fo mari le ne fo time le tai help tata mo siasi le tuatu o le wasa Tasmania Australia kurai mate malo se fo mari pa nga o mala tata pa kalame so se ba nga Australia lo tata ma futa le time le tai help le la moi Canberra alla se malulu so le -2 lo ia le ne ba nga le tai le malulu Pua le tai fa solo na awa ia le tau langi le leini so time is futolu Maurunga le marulu fa mawina mo Canberra e le so le malo le tino ala papa a Melbourne fa tala fa tu nei tai se fulo le marulu e le nei time o le tai a winga le tau fa mawina mo Melbourne le so awa pa una wanga ni so time langi le leifo ni so time is fufa Maurunga le marulu fa mawina mo Melbourne nei aso malo la tino ala papa a sini Australia fa tala fa tu nei tai a Fituro il marulu nei time o le tai a winga fa mawina le tau mo sini Australia Wala fa solo sulu mata ngo file line so tau fi rolo tele marulu sfruiva Morunga le maru le fa mawina mo sini Australia e le nei fa yaso Adelaide malu se fa mo nei tai a ono lo il marulu e le nei time o le tai a winga le tau fa mawina mo le nei yaso lulu Wala fa solo ina awawa e le tau lang le leni so time sfuru morunga le marulu fa mawina mo Adelaide le so Brisbane Australia fa tala fa nei time o le tai a malu la se fa mo yaso tasi Sfrutasio lo il marulu le nei time o le tai hao Wingo le tau fa mawina mo Brisbane le so sulu matango file la mangi so le vela le ea luose fulu lima a woi ka fe Brisbane ka ea muioko luose fulu lima maunga le vela fa mawina mo Brisbane le so e le baba atu Perth Australia ma lo se fo mo ia iva lo il marulu wingo le tau le so o le fa solo in awa lang de lady so time luose fulu maunga ma fa mawina Jere na wanga Australia ma tulango ile tau fa mawina mo nei foi absolutely Tama ki makoro au kilani no whanga whasalonga Radio Samoa limalo ile marulu ile nei time o le tai au wawai atu whafo Allah se iwa a ile susuru mātango fia mai o le la ile nei time o le tai au winga na o le tau mo le aso lulu le nei susuru mātango fia le la le telo baenga au kilani sifutasi paua le o le marulu le ea sifutasi lona mawalunga tasi lona mawalalo tai au pe au dia susuru mātango fia le la le telo baenga au kilani sifutulua le marunga le marulu fa mawina mo au kilani la soa tai au le baenga yon tuatu la so asforeile lang le leifo le tau lang le leila sto nai pa utimu le so sa aso fua mana so lua o le so mana ia to pa mabonga umana uatu ina mai la vai tau le nei taimi o le tai au Faiste fo fuanga i ta pena ilo a inga molo longa tala no ilo a inga i le mea i fai pe asi i tia le vai au ta folo fali tu au meta au e no fuanga saunga le mu ma fa nga se a fianga o lo longa o tua nai e fai male sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga ilo a inga
Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saonga le mua i taimi o longa mamafa. O lo uyo lava lima. Sa fulma le onola wa chale chola balo taro tala mai samola nga tono neva yaso pe ona fa fonga le jono jo fa sala wina pe tala chola se fulma le lua le o le so mal fitu po ana nei mo le si fa ponga taro tala mai samo ele tala balu ele taiao taro tala na mai samo na wa fa fonga mai si fia ya mal tulanga lo yai el te penanga fo ele malo ya mo le tato a fo I ola fo I lengo le wosu nei le Messina Festival le ola su ile te wila per masine tato il masino settembre se va vai a tu mana te le por kalame le te pena il malo mo tato Messina Festival ya ole ngo fo na le ola su ile te wila ya mo tato sauni malanga samo mana ya le gato por kalame le le mo le to telo la tuno e fa pena fo nei fa na wa onga ale la mana ya la tu por kalame o fo foina ya mo le Messina Festival a matato le fo sa sfulu ona mala fa wote ani le to la balu ya le leona usimaila mo mo mala fa fonga ole fo I fa pongo tato mo fa samo ole nei fo I taiao E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Se la auli, ua nā mula mailo wisu. Whapele tala o le upu lea le to ina o mali en toa fua o le to e lau ilo na uso la auli. Ina ua suia amo masi itia le fata o le ali. Na iloa le lei lava e fua o le to e lau. Ua foi o na fea songi lo na uso la auli ma le tamaitai. O le mafuanga leo le upu o fua o le to e lau. E whao ngā I se mea ua masalomia. A ua whaafiti pēr se tasi na na whaia. E mānaia le saunoanga ai fōlinga mai. E nā mulae pe o le upu o mali e toa fua o le to e lau. I lo na uso o la auti.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mo oi. O walu te lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, Loa Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. E whaingo whielo o langa, pe a le leilau wha Peritania. O te talaina nei awanoa e te lisi talai i le Dynaspeak, mo a onga wha Peritania. A onga fua e o nofo mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso Loa Fitu o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu whaatasi, loa lima lima, ono fitu whaatasi, petana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twa.ac.nz. Te
tine Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so se mana o faali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu ole tu feel le tine Samoa ya mala mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so kasi mana ufa ali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto Wai no mawhafi whianga na tai aoina wato e lua se fulu ma le valu mino jolo jora tā leo nei tūla e iwa manato maria le tai aoina lofa mana anga le leo le tāna ma tai le langi o le apno le whangara konsula mo le tātu tata no anga nei tai ao nei matuam tātou mori tamai sila anga tai ao forward pesela mo oi penino tia whau good morning te paila tu asibio polu feo te iloa e lo una au me au le dono e ole la au e sua mari e ole suka mai silie o te kua nei e pia i tatanu o le pare mari say my darling to far tini leo ti ele hanoi le ngalo na wa mi o pa pilo te mana tu ala umasan te le pa ma tani tani to pa te ala pele tata security Veo ese momo apiti Seo polo momo e moe base au fate atabe Ae si kamai se mose Veo se mobilito si manu mai vai Veo ne wai au se telefone Say my darling to far Tini leo ti ele naloe Le ngalo na wa mi a papi ulote Te mana tu ala umasani Te le pama tanita ke to pae Te ala pele tatase se fea, se aune pahana Ava tui alau mea ai Ma se e malolo ai Mama poe kodua Ai soia e te petalai Say my darling to far Tini leo ti ele naloe E ngalo lawa mi a papilote De mana tu ala umasai
vai solo vuoi le teine le mano e tana ai le alte le che ma c'è per ma te le sia chi sa fare la bene mano say my darling so far away ti dire oggi e le Eva mai le pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Le Spotify manua ole awala ne fo itaya fo malolo on sa avata vale Facebook local malanga mai North Shore mo tanto malanga mai North Shore le highways for the value pasi mai green height fa solo mai fendua pai Facebook local nei time le taya pasi mai fendua pai fa solo mai Hobsonville live flow le link mas full value full ono lo to mon local nei banga le taya city pounds for ono mai love always Kate Royal Road Lincoln Road Tower 2 fa solo mai Point Civilian Western Springs local nei banga le taya Manay flow on highway was follow southbound Pisila Titi around Roscoe pasi mai or hanga Manaya Pisila Titi manangan malala okay Poloka ya around Lambie Drive on ramp Rainbow's End ya Malelink or southbound or Luas Furanga southbound State Highway 1 pas Poloka ne bang out Tayao to Mount Poloka ya Istamaki Road on ramp High Brook Tip Top Corner Mount Wellington City bound State Highway 1 ne bang out Tayao ya pela fo ile Northern Motorway Malanga Baile State Highway 1 North Shore City bound to Monopoloka Forest Hill Fabina for Wairau Valley in Takapuna in Naitami Ole Tayao. So Vangana La Walla Naitami Tayao, Yamasi Telo Isivang La Walla Mesole, your Istamitila on Naitami Tayao. So after Valley, all from Natumasani, Ale Radio Samoa. Ole saunga le mua oilo fa foina le tavale saunga le mua pasesele tono le tavale lo fa foina e mar saunga le mua tavale feo iso sabanga na wala e o ilo fe malanga inga ole ne fo iaso o lo o yo alpha of taifa longa ClickX awina toili poti lunga ole awala Radio Samoa. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my more It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, my million Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. KLICKEX. So luosa fulumito tolo tale ole tulla eva o fa fonga le tutua le maru le tana Radio Samoa le ne so lulu wali mai ya so ku so tara folo ole lua fe luosa fulum le ono malo fola mo rile tino maru lor nge kai o so le a tato ave pasi ave loli ave courier ave no foafi ave taxi ave valele malawa ave uma ono fatia tol tare ne pesele mo Salilo Saufa Sufina Oi ile telefoni Betawane aita Isofa amao
Isofa atauva Waile manatu Iva aigafa atagata Se fulmal familu jolo jolo talo le tula eva lo fa fonga le pokala me malo le tai ole radio samo ile lona lima ne oso o kusol taro fola ngore lua fel se fulu male ono mai ta vale po fare full service mai ta vale po okay le warren of fitness bai sa kimu po o al kimu pe a mingo yang e o luma le screen bai power ta vale po okay
O vainga panai o le tutua le taia World and Auto Limited le wa il tatu wa se singa le foi taia songa Victor. Matatu le poti Victor. Good morning so. Malo nga lu le taia. Malo se fo. Voilà, le que como dia lo trabalho que será pouco malo se tua. Molo sa poinga mo sa balawa o se lawa e basuta me litao e pasaro fatu ya se to malo le ultimo errore pa malo se to malo manga il sulo lari oh manga il sulo lari ya so de po ya de sulo ale fa singa maru kwa maru du aso e pa ma ko pangani ka ya de sulo da bare kaya maru du ko sa mo pankike ah sa wala ila la singa yo ko sa wala po di pa ki ole aula okay uso maltari poti fa bori ya fa sai no sa vai mo no ya ma si de ma se confessioni o le ngaro si o su di ma se ne le sia ta churo sa ma to pam o le va sa si dua sala va viva pa ko ti sore dua sala di ma sa si sen ya fa nga no Apple Car 6 ya plawa ya poi ka que no nos tanto para lo hemos para hoy por hoy mató hasta por lea mató sí se va a la universidad a un otro vale ya a todo todo matando le ya tu que tu son sound y que no va a mató que le hace pensar y ole con sexy APC el servicio do soliva sala y de tener donde va a ser todo posible y ahora hay mató para ingeniero para lo que vale a que se me pareció a su mai y casi yo me todo está motivado o le te palego hasta por leo tu service o le te service a partir de la tu service ya ahora me está ahora na a con ese suave tengo de hacer esta vale a partir de el suave pero lo sale todo en el tipo muy ahí ya el service el destino hasta esta vale para ir pas beaucoup partie ya más hasta por la servicio Felicia, pero no sé, pasti mo yung manto, yung pasti mo yung listing, pag masisken na la yung o digo sa mo yung transport, kung nagpalit sa mo sa valley, sa software, yung malawa, AC, malaha, yung kung kawali, sila umang, ulaw, AC, so palibin, yung sa valley, yung silangan na, yung pasti mo malawa yung manto, nga sa software, masuk sa Amerika, sa Amerika, Sabe de quando mo na trabalho SUV, van, satu spoka, o estava ali na toda edifício, ali Nissan Skyline, ya oleh Nissan Tias, menu oleh Totor, satu pawili man lisi ba mahal ya ko ka ba di mari fa sa umana se ina ma so pa upo ko lisi itu mo ka ko PDA ako pupa usno ko magpati ko lang po arape ki we ne mga asina nga di ta ba ng pagtawin isko malawa oy hindi ka po pala dito ko nga ni so kapi ila ta ba na magpataw ya arape so sa tuway matiin ya pari ko sa ta ba dito wala ba may ito pala ni mama sa na tiene todo más na pensando ya pala ya maso y sa to pa ya Trabalho ali da sua polição olhe capítulo sobre o da respo a terminou no sala para que sala ele da ali a pessoa trabalha na por malona tal onde da a sua mais que vai mais por de mais no meio por oi vai o principal do lado o mais por mais para ele vai usar a facility por feito outra por Why is nice mas ulino ay mga sa gusto kasi sai na mo yung maso sa lang ko lo mo di maso pa din pa rin pero feeling na lewa su sala ide sa mga maso na system aparte ko sumay ito siya pin for balik sa na sa mga masanda pa si pa lima to alignment pa makta sa na mo yung maso ito kasi motor físico todo na motor físico ya ako pa makita como tiene pa ya so mai ya que será uma informação o iba que está sendo solução no sistema ya academia todo este hasta de pa ya me gusto para ler esta vale ya me está vale para vai mundo Victor Moria Favon ne aso fafta mo lipoti nei tai ao to iva minuto lo to talo le to la Eva
Ai whafongan po kalame malo le tai au. Alwere sa mona ngā tono nei vai aso tātu ia tātu whafonga mai tono whanwhenga wanga malo lava la lausu whita I tunga tiutima whaiva. Ora nei koi tai au whong. Mane a tomo. Toilemaan minun talo oli tulla Eiva sauni mai mo taru tala fou soka se yuli malau ala so ai pa mai elpesa mai matangi mai sa sai wo fa long ole tala wa e fai poi po mana tomo no mai ole nei tai au ole maru wal maru suru le la so le kai au di good morning Yo
Radio Samoa. Kaya Mario talani mai au te runi sila mola fa funga mai. Wa musu va vakabana i Winston Peters e vatu esero nos fa io fai polisaina ki wi ulava. Ina fam talina le paramia tu sinave maulu mo tu Christopher Luxon maisi. I ona lang ona fa alia fa lunga lanu. Sa to sina ia fa tionga ri minister vai fa fo ina wa ona longo ya Lawrence su nano le party le Greens. E to e foi lo na tinu sa Hawaii. Ile taimi ona ina i tono le paramia le vasto vai. O lea ina Peters, tonu ai le whātāruā Sunan, il teimi o lana tautalanga i te tono le parlemene. Le sa i whasiri ngai Peters, pe ua whaisona tui pui o le kōwiki. Sa la ngai Luxon i le amata upu le la whilo inga na o la o Peters i le mai aiona i whai joina o le la whonga Peters, mo moatum. Ai sa musu e Luxon e whai loani whaamtalanga i winga i le la talanoanga se i vanga na aisa na whaamtalanga e ngata i lava ia i la uama Peters. Talo noi no foi ripoti le zona fi mostei mo talu mai le phone tanga sa musu foi Peters de fai lo mesa la talo noina mo ita wa o la talo noanga na ila ua o le muta anga fo le nad ino silingia pe o le fa maulalo ai le suele tali Peters mo ia fina wai o na mio ta wa mio tinina pe atil tilo le fa tarwa o sunen ile taimo ante talanga de parlemene winga ile onga te puninga ma le fa fiu suenga de covid smriva matenga tole a safai o no nei fai unga ma yeta wai ile fa ma wala lo yai ile fa to ete fo e fa musu tenga te uma sa fia fu i nei fai unga ino to silingia pe o fa ma tanga ina pe wai fa ma tanga ina ni sila va ma ti fa fo ile na mio ma fa muta dia e Peters e tananga ma fa ripoti asa vari to sa ola vari to no fa sonno o fai nei sua suenga leo i le ato video tau whamatau sa wharau te leina le tai le loko le Destiny Church Brian Tamaki. Ina o mai ana tapa ina whalabro tonga matanga te to tasi Salamone. Ai pole o mai o to sao le tua ia i la tau. Sa fola si ai le tai le Destiny Church. Ia le mea peona i whamatala inai o se fasio tinga po le hate the job. I matanga runga le malo e au fia i male official leo ma le matanga runga o tupe whalafonga pāti whaporokiki lo mingam whasalalonga. Ma whaala apura matonga o tāpo inga. Ele te inga na launga tū sa o lunga o wala so ta inga lau tele le pōla songa fua. Sa longa i leo le vanga o tāla le staff. Ka lato maui ni li pote tu sa i mo se ata video wha matau. Whaali ai leo le asiasi o Savili Sean Vicker o Counties Manukau. Ele amatanga o lato sa i linga o tilo i me o iai i le ata video. Mani li pote o ni wha matau e whaia o tilo i ai mani te toa. I le ata video te samari tulare umisa whaari ai Tamaki, o ia taula ia o fisa tuluai o le ki Apollo o ia i le atunum. Ma ia ta o foi o fisa na telisina, e si lele va veo este, a wale ai e se me tupu mai ai, i le whai ungolan te talo. I le mai ai alan tautalanga, o na uta poa sa amaton te talo, mautu wala awina ia whaalabaru tonga ese i ao te roa. O le tamba pesa sa mo ki wi musika o le opera ia pene pati, malona to lua kiwi ai kupito e pese fo i reitu ai ngō musika ia Amina Edris o lo wha au tu i ere wha fianga o reitu ai ngō musika frani o ilo ai o le menon o le tau sanga o wha fianga le Opera Wellingtone o le wha fianga le menon o se tasi o wha fianga o le musika frani pito sino na lau lo i le atinu walu mia uma pe pauru fale e whaalinga o whaieni sila nei se tūlanga i le mastania i mo whaalinga o le opera i le ne atinu. O le whaafiafianga o se tala sa tu C.A. Jewelers Matanet, e whaara tau le se unga pirosilio na leanga sa e se māputanga. A se tama mo se teine, le whaatino e paki ma address. Ina o tala noa le Opera Wellington ia i la ua, i le whaafiafianga o le tala i e manona taine Wellingtoni. Sa la mana na o ia au mai e whaatino le lau moa e pio na longa e paki i le Porkalame Morning Reporter le Johnny Sila. Ai sa longo ia i la ua o se konsete whainga tā tele. Se tala wha opera pitu silo na tele frani, e le eiste so mo whaia na whaia. As ai longo ia le Opera Wellingtone, ai wha pe whea la pe a whaia rumia uma pe paulu whale pe a whaia le lo moa, ilo na manatu. E wha tino ina tsalava, pe o le ase i unga o le ao iai. Tolu tau sanga muli muliane ma whaia i loa le ioenga, e wha tino le tala i Wellingtone. O le iso i tūlele o le wha whianga wa i la wa uma malon ta lua, e wha tino le tala i winga le tama mo le tengi.
O le talaina o lea whaafiafianga le stona i sa winga este pe ona whaali ai pati, e whaamautu i Paris, i Wharani. O le teimi rawa sa toso i lalo i e pupuni na ua mai ala whaafiafianga, o te ngata sa wha lau ti tulu, ma ala langa. O no le alu mia tira o pepa o whare o whaalinga o whaatotoina, o te wha o popo is whaafiafianga se i o i le asoivo o kuso, whaari e pati, e pe ua i wha lea lea ina po o te ngā vai o tunu e luo, sa mua mani sila, i le fia o te ngata i lea whaafiafianga. E tō luas furu iwa i sui whai puri tamai tai mi tina mai motore Pasifika is furu whai vanga tau pulenga o tō la whono. Sa fitu whai o la tō whainga wha tō la whono le pāle mene o ni sila i Wellington i le vaso mwai. Sa whatasi atu i le lau mua mo le awa iai le Porokalame a le Tuakana, Teine, Whenua, Talanoa, Wananga. O le Porokalame mo aso e tolu e taula iai a tinae o ta inga. Ngā lulua so whatasi ma whasoina ai tia. I le ao te tele ngore au tū, o le whaalo te tele ina leo le tō tele atu o le tū pāti nā matamatai. E tau a vea mata whai o i ta iuru i te tono pāre mene ma whai ngā malo le Pasifika. O lea tau a whianga o whai au wha awawa na tau wivia mo te le Pasifika ma pāpapuni e vau iai le tō tele atu o tina matamatai i le uru whalea i whai ngā whaporkiking. Tā tia eka i New Zealand ma Australia, a e tisa marifiki pasene o whai puri tamatai ma tina i le tūlangi ale Oceania. Pea whātūsa satu lea, i le whātūlangana o nā tonu, i le kelo pe lusu fitu pasene. E se lava ne pāpapuni, ai o tūmanga no masani, ai pōle i tūpaoli e whaumalo i mata whaioi o pūlenga i le tele o motu i le Pasifika. O te mau ainga e whaunua vea fōi mi pāpapuni, i le tūpāti nā matama ata e masani ana whapaleni mata whaioi whale ainga, ma le mō mia o ngā ruenga whale o fista. I liso pāpapuni o le awala e tau lima, ma tiro i le tūpāta ma atai ma tina i whainga whaaportiki, e whaunua vea ai, ma whaasengi. E whiti, e ulava ele o lava sui ma tamaita i le pāre mening. Ai o le whai politina i ale noa kere te poa, se tase o sui sfono i le fontanga. Ta ia whaari ai, o tinama tamaita i wawe ma whai pule mai sto finga i pulenga. O tele lei e ai te tonu poto e whai ai whai unga whai. Whapea ma to finga i pulenga ma mta whaioi ma tangarua ngare maloilo nā tulu. O se whāti te inga, o le minstau whai ngā whai matua ia alitia pai ni valu, se ua i whai puritina ua umiaina le to finga. O ruta pa apo manate, o le isi whai puritina e to a whai le pārmeno kirmas, e whaaria. O no le whai tau a whai lo nā tunu o mā whailu tau whao popo moti nā matamatai, e tilo ai e tau wā mo tofi whai pule. Ta alonga o wharia le tau le ta alolusi lo Blacks o Wallace Titi. O le tolo puina o ia mai le au mo le latu ta alonga whai tau lia mun muri ta whainga ta tele ia tia, pitai. Sa ia iloina e au lamo na siliat se lelei o le ta alo e toe whao ailon tūlanga i le au. O te whaate inga sa iai, ia le tolo puina o le tau le e lusu koki sanga mai le au. Sa olo palaina ai alani fast food lusu tasi malai Eden Park o kilani le ta alonga muri muri. O ta alonga whaavao malo e tolu o le ta amarisanga whaavao malo le Nations Championship e le masino mawai. Ta mua ta awe stiti le ta alonga mai Italia le vasa lo matu. A e ulawa le mawhanawhana sa ele manu malo le fastu fitu o score i Wellington. A e telling yana mesi se sa whaia i situlanga i le mana oai le whaia onga Dave Rennie. Wharia Rennie, sa ia whaamanino ia stiti le me mana oai i lan ta awe whaalelea. A e no visiri ngiera amatanga le vaso. Pe o manino ia te ia me e mana mia ona whaalelea o lan ta alo ina ia tois. Tali wai au, a sa alofia e ta lusfaweti a wai kato ona tali le fisi. Ma ia whaari ai lau whairi poti o lo tom whai fia le lakapi. Ma le taula inga, o le siri atu se le lei e iailan ta alom. O le amau e stiti se a vanoi ta alonga whaavevela o sa avnia ti ai le u Blacks ma au whai tu malon. Le a mate le ta alonga mani Stormons i le tae au le stona i o le vasune Cape Town. E whaanga e ti ai whai a onga ilan tom whainga i toi umi ai lona tu langa. Ai le tamirei o le tamata alo huka le o Blacks George Bell, wale mwhainiona whaawona ta alo le malanga ta amilon, ale au Afrika soke, ma o tūlanga, ma o sutulanga ne ia Bradley Slater. O mpelo le huka lo na wha, le sa o fia i le toa whasi mat wha le elsa fi filia le masin te wai. O le tau le lusu whatau sanga sa pia le maso le te vai por Carl Verstrain. I le taimi o toleninga i Cape Town o Vasilei, ma o tue te liu mai ni New Zealand. E ono vai aso i le wha mua mai o le a le mpai ona tue ta alo. O le huka tanaraki ma le Blues ia Bradley Slater o malanga tuni Afrika sauke sui turangai.
O wha maoni e rau laka pia le Highlander si la lato sai ni o le tamata alu le leine tua le manu Samoa tuna tui tama. Ma le tamata alu le leine luma fiti Josefa tamani. O nei tamata alu to lua o sai ni e whenga inga te alua tau sanga se iau lia le wha ingo le tamara sanga supalaka pia le rafa maru fuvalum. O tui tama e lua tau sanga sa ta alo ai mo rau laka pia le mana Pasifika. I le se fulma le lua ta alo ngawhai tau lia o ta alo ai mo le manu Samoa ina wamaia o na whirwhiri i ai le lua whi maru fufan. Ai le fase mai le mona Pasifika o tui tama sa ta alo ai ta sanga le luangi le laka pia le fitu mo le au Samoa fitu. Le tos fulona ta askoa Samoa ai i ta alo ngai lima sifumaleono. Faria tui tama. O le lasanga mawa e tele. Ina o tua Samoa e awai mai le mona Pasifika. Ai o lea wala stia le si stepu ngatu i le awa. Ngatu i le Highlanders. I lona ainga o langolango ina o ia. O te ritonu le whaianga le Highlanders Jamie Joseph. O le aolola le ta alo tui tama i le aologa Peter Ninton. Ai o tamani e lusa mara iwa tau sanga si tau ta alonga sa ta aloi mo o tako i le tamara sanga o NPC le tau sanga taloi. E fast food ta alonga sa ta aloi mo le Fijian Draw. I le lua ana ta alonga whaavao malo sa ta aloi mo le lato au whaavao malo a le Flying Fijians. Tala mauni yaso i aile fie mo tang tauma ma ia manuia mo waso. A e fie lope ono lo fie lo fale lo longa. Si akilo fanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo toa tusi pele ono a fiango fielo mau tai lo longa. Tala noa ilo aingai me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tua maota, tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu i taimi o lo longa mamafa, o lo o yo lava lima. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa oe malo ainga. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai I le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O ti ngano ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo I le nao le fase fulu tā la. E whalia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu wha valu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile every day. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Ta lofa lava. O le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le leanga o le whaita anga, o le autula, o le upo le poto o le nei tae au whaita wina, mai le tusi o whata oto, lona mata upo e lima.
lo watari e whalonga mai i lo poto. E a wai mai au talinga i lo whautauta. Ina ia e tau siusi na mafau whau. Mai e leo ina le poto i au laungutu. A wai whaasisina i fomeli ai laungutu o whawhine ese. O lona ngutu fo i sili o na mole mole le swau. Ai mulmuli ane wa ona i e pei o le laena. E mama ai o i e pei o le pelu wa whaatama ai o nei tu. E o i fona mai le oti. E taunu watu ona la sanga i se oli. Ina ne e mafau le ala o le ola. O lea o whisea i ei ona ala. Te le mawhai ona eiloa. O le neil whanawe, iau tau whalongo mai ante au. Aua fo i nei alo e se au tau i upu alo ngutu. Ia tau mamao lo wala i ante ia. Aua fo i e te whaala talanta il whaito toa alo na whale. Ina nei e abatu lo matanga o fie nisi. Mau tau sanga i leo sa wā. Ina nei i malili e tangat ese i au oloa. Ina ne iai fo i mea na e tinga i le whale o tangata ese. Ona e o iei lea i ona pō amuli, pe a wha amutia lau tino oma, ma e wha pe ane, sa tele na walo ina o awa oina, ma ua te atu e lau loto le awa inga. Na o le whalongo fo i upua e na awa mai a te au, ma ua le wa i atu ta linga i o ua awa o. Toi lava ua atoa mea leanga ua o iai, o i luma lava o le whaapotonga ma le sa whainga. Ia e no vai ai lou lava vai lepa. Ma vai e tafe mai ai lou lava vai eli. Ia whaasala lau solo vai puna, ma o vai tafe malai. Ia whai mo oe ia vai, na o oe lava. Ai awal whaatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna, ma ia e fie la wabana whai au e tau le lea. Ia peo le aila pele o ia male oti o le vāngo e matangofi. Ia malie oi i ona susu yaso oma. Aua le au noa ona e matua fia i lo walafa ia te ia. Lo watari i. Pe sa fo ile mete fia i le whawhine ese. Ma e fusi le whatawhata o le whawhine ese. Awa olo i luma o whafonga o le li i o ala o le tangata. Na te fuatia fo i ona ala uma. O ana mi o le anga i mawai lava le wanga sala. O mai o ana ngasala e tawhia i oia. E oti lava oia a o le ia awa oina. O le tele o lona palea e se ai oia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Tau teva i le ala, le ai se fi le tangi matau alanga alofa mai Yesu ile ai lava se taimi le tali mai ai o la tau langa le neimo Yesu elo umatani Ia ai ia solelei Ia ai ia soloa Ia ai ia solema
ala ilo malo onu utuma tafanga manu u emamao matotito atutuli io matotulivai ma alalanga osana osana ilitama imamue oi ia solelei oi ia solonga oi ia solema jiwa and my share so pupunga oi ia solanga solito e solentunga io e soma Elena ole aso io inoa io ineruma Mane taloa mane pese vi ia oe wha mai aile whaita wino le upole poto. Ora ne foi tai au le tau tua mai Radio Samoa. O me ka koru kai au so le manga e suro le lani tai au. Talo sia kau mawhanga ai. Tātou iau ki lani. Tātou sa pisi le tai au. Pena ina nei whanau. Relax. Whabi vela koko Samoa. Pese le boi punia mawa. Ai fotu le tau tutupu omo onga Fa'alelei ai masei mafa'amangalonga La upele Fai maya sautali ilo ufanonga La upele Fai maya sautali ilo ufanonga Afai elilo Ala onga tai lunga ole papa O aeto ile langi mawaa ilunga o vasa Fa'apena le ala o tane mau pe a o malu le ufi mata e tu mau pe a o malu le ufi mata au mai le alofa mafusi ufea ngai ngaosi Pei ona fai mai ai o ruta ia naomi E fai lonu
whea ngai ngā le inga loiola au mai a le alofa e whai mafusi o whea ngai ngā oti e o nā whai mai ai o ruta i ana o mi e whai lonu ma lo atua ma o uto o fi Afaleiva o le solo sana naule loto e ao maluma no ngi le lolo masu oi ba o masa ili le taini upu se I fatu ai la ngona mamanatu tu se solo manaia wa maua ma ua matango fie solo oma ona fa mawina le tono le tusi o le malama o solo oma na tusia e le songa ya Pastor Rolangi Mikaele o aso la maso nei o le autuna o le tatu solo o le nei tae au o lo faitawina la versunga ya Pastor Rolangi. O sola maso nei o le ngasu o le tunoa ma le malomalo a o le matua moa. Ai ua whaaso e sā le vivini a le toa. Ua usupo ai le tamaloa. Talo whae, isi lo matua o whaasoa. Lale foi ua pakeko mai kua. E tautonga fiti le toia ina malana mawhatua. Ai ua atiri ai le nā mua sua. O anga ka paa maona whaua. O anga ia o asola. Wai mai nisi o misia. Aoisi, o tātou te a ese mai le pangatia. Ai a wha manatu, pei a nofolo ta fatu. Wha I o mama wha I lunga o longa vai, ai o loo sa eu pea le koko nei mu, whai fo I tūringa le malae. E whafangu ita I le leo fatu ka lea e usua I le vi inga. A lea au mailo na lima ya ta ita.
ona apa lea i le fuelango, sasai o tau fōringa. E ka maiki ma kua i whafangu ngā kā. Aingi e mā kukua i fo, le fia o i se wharesā. Ona pē se i lava lea nā o ia, o mea uma e whai fia fia, e au noa ma se whisiringia, o ni tala mai i ma o le kāre sia po le whai ngā malo. Nā o le pō lava le whala ma ula le muri lā, tu i le muri papanga ma ai uri so o se tāanga. O le uru tunu, le vaisu, o le whaarifu, amo mai fo i le tui manivanga. Ia ona setu lea le matawhanga, o nofo ma wau maa. Ka le makofi, whiri le afa, alunga i le adi, e lea ia popole, i le tāla le watu o lona lava. Le nito e ina pe whaavale ea. Watu i o vai, malo no foi elea. Wae mai e ale foi wa stama. Ioe, la leo ta pena mai le tau maftanga. Na foi mai loa, ko pere sua vai, foi mai. E kari eilo maka ai. E keilo, e so o ia ke auka mai ke kilea. Ingoe, ia wha pefea. O ala misa upu ia so uma. E so ia i lava le whaafenga inga. Pe a sausa na ase singa. E le eini telefoni ni waalesi pon fitusia inga. E le langona se vinga. Le eini mori emo. Manisi mausu inga. Tau lava o le whaapea. O a maisteni o so ringa. O lewa fo le to sausa na asinga. Ai le mo. Pe nau i ni whaatosina. E pei ona iai lo tātou lalo langi. O manu mā loa i lava papalangi. E te le whaalongo i le upu mativa, po le oi. E le langona stautua pa o i le ao ma le pō. E le tāri sua whaatasi ma mātua. A wā olona whaiwa, o le tautua. Leiti o fo i le ati o ngie, a inu malie. E ui e le aisa na tāpua inga na masii. Ai olona loto ma le fatu o le toi ina na whapipi. Nā fua ai, o nā e ma le manuia, a wā o whaiwa sa tāpua ia, malana tau tua le whatua o ia. O aso la, maso nei, o whea sirina le lei, ia whaawasenga lawa o i le tō whāma le moe. A wā o le tala tu oe ola, e ma whai foi o ne toi la langa, pe o Iakopo i pe teli no whanga, o le whanga tuanga ma le tangata. Whai mai, tātou fo i le whata. Si tātou toi osi le taulanga. A wao i nāna tu ua aile a venga mamafa. Ai o sau mo whaalumanga. Na owilo aile tō whāma mau. E asa aile nei lao lao. Ma mau aiso tai ao.
fasa i le olanga ai e mole wila mai loa tu ai o folina ua pati pa aniu tu ai nei mana onga o le tu ina nau o wa atoali o ole masina i lo ma fau fau e o te mo o ngai ua fei Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boiwe amu uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Pawa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Le Shine Dental, susu mai I le lata o falefou. O te le ma matango fie, il fai fole siaki au oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stella mai o fou mai I le Shine Dental, I le na le lima selau I vai vatala. Fai fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua tong fitinga, moe sfun walto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hafio mai loa I le lima fitufa Great South Road manukau. Telefoni lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga fapito.
O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Pātalo whanpokalama nei taimi o le aso, le mamalo le atinolo tātou mafuta. So sa vaenga le Nike Lope lua o le Facebook, mari YouTube o le Samoa. Ona to Maria, le lala mal papa awa iso o sa vaenga le nei lalalangi. Mātou nei New Zealand, maru ruia. Ona mga ba o senge. Kamal nga ba?
Mai alo basela mai sulu bete ku Rene. Alo fatoi po kala me ya te oi. E lau fa fonga mala mai bor nei te mala tai manu monta mala o pe na po tono ta vale tono fa fa inga wenga. No ngara Facebook mari YouTube ro le samo. Ya tasi lima vitoro mo ya ukilani male fa mo tasi ono tasi mala tasi samo. Basela mo. Ole tangata tumu ile fia sili. Tato fasi o tia pei ui peana miti. Ole tamai titi whaama walunga. Pai mai e fo atu tato uma. Se yo se faole asolene e mawai le unga. A oreu pena leu lumatua. O e lava la taula mua. Aua le fasi o tia ae la foi tonu o le lua. O le ata le olo usola e se mai. Ke anga sala tele sa e ai. To atuli matatalo o le lua e le ai o se vai. Totana. Ta olo taulo fale pua pua nga. Tau pule pule ngale ana. Dia fasi o tia se tama. Aina suia elea tua ave mala o le faa o la tanga. Tau filo tato awa. Se itanga i ile au mitiana. Ili uloa o iu tamato e sui le polo kalama. E o uso e se talofa. Awa le ave e se alona ola. Ai faa tau atu o ia e fai mapolonga. O uso i le faa o la tanga. Olo o ali ali mai pe alava. Natura faa uso yo se faa o le taula malanga. Tau mawhai e so sa ale toto. Ai ufi ufi isi o poto. Le inga lolo o soifua le atua o ia popo. Totana. Taulo taulo fale pua pua nga. Tau pule pule ngale ana. Dia fasi o tia se tama. Aina suia elea tua ave mala o le faa o la tanga. Ai amu ia se tau le alea. Pe a faa pei o Iosefa. Nona lo fai le atua e le ilave ai se upena. O o ala vanita fotofona. E tau mai le ai no ona. Fai mai le tusipa ia e ufi ufi mea umai le alofa. Totana. Taulo taulo fale pua pua nga. Tau pule pule ngale ana. Dia fasi o tia se tama. Aina suia elea tua ave mala o le faa o la tanga. Totana. Totana. Ole a taulo taulo fale pua pua nga. Tau pule pule ngale ana. Ia fasi o tia se tama.
Aina suia ele atua ave mala o le whaaola tanga. Aina suia ele atua ave mala o le whaaola tanga. Aina suia ele atua ave mala o le whaaola tanga. Sabola tino pele Maria Mayalo fa foga wo maltemi tante fa to fa yo tamba do ta ole da mole nei foi a solulu fa te tele la talo mo ta po inga le yaso mo le tele lava le yaso le fa maranga le o talo mo tai lang stay warm, look after yourself and God bless to fa so e patata i le alofa e le mawhai e vai e tele na tine ia ese ole e wo i aso uma a ole uso i aso bari now let's more to il Samoa, fala veramente. Ai fa ano, ai olo angana, ai ita uso tutuila, ua era vita. Ai mai o Samoa, isi fo e mativa, ai nalia oe, oe lava, mai fado maia. Tanata, I know malama, I said fala, ole puai, le wamasa. I idea, o te talia, malo uloto, fia fia. Se o tele amanaria ai fa ano ai olo ana ai te uso tutuina ua era ita ai mai o Samoa isi fo e mativa ai lalo ya oe oe lava mai fado maina Samoa, say tell to another, see a tainua, kai mata, e a felele, e mai moa, e malo si mai le atua, ala tama poto, e fua fua, o e tau valea ai o matua ai fa ano
before. And Mativa, I love your oil. Oh, oil lava, my father, my Talani mai out here ni sila molo fa funga mai. Wa musu va vaksamana Winston Peters e va tu esero nos fa io fa polisaina ki we ulava. In a farm talina le paramia tu sinave maulu mo to Christopher Luxon maisi. Ia ona lang ona fa alia is fa lunga lanum. Sa to sina ia fa tionga ri minister vai fa fo ina wa na longo ya Lawrence su nano pa Tilly Greens. E to e foi luna tinu sa Hawaii. Ile taimi ona ina di tono le paramia le vasto vai. Olea ina Peters. Tolu ai whātarua Sunan, il teimi o lana tautalanga i tono le parlemene. Le sai whasiringa ai Peters pe ua whaisona tui pui pui o koviki. Sa la ngai Luxon i le amata upule la whilo inga na o la o Peters i mai aiona i whai joina o le la whonga Peters mo moatu. Ai sa musu a Luxon e whai loani whamtalanga winga i la talanoanga se i vanga na aisa na whamtalanga e ngata i lava ia i la uama Peters. Talanoa no whaili poti le zoronafi mo stei mo mua taru mai le a whonatanga. Sa musu foi Peters de fai loa mea sa la talanoina. Ma i tāua o sa la talanoanga na o la ua o le muta angai fo le nād. Ina o silingia pe o le a wha maolalo a ele sui ele talia Peters. Ma i a whina wai. O la nā mio e taua mio tenuina pe a tilo e le wha atarua o Sunan. I le teimo antau talanga le palemene winga i le onga o tapuninga. Ma le wha au fiu suenga le COVID-19. Ma te ngata o le a safai o no nei whai ungan. Ma ia tā wai i le wha mawalalo iai. I le wha ato ete fo i whai musu. Tenga te umasa fia fua i nei whai unga. Ina o toi silingia pe ua wha mātanga ina pe ua ia wha mātanga ina ni sila le wha māti ni whafo i lana mio. Ma wha mutari ai e Peters e tanaranga marau whai ripoti e sa wari tō sa ola wari tōnu al wharifono. Ua whai anesio sua ngā leo i le ato video tau whamatau sa wharau te leina le tai le loko le Destiny Church Brian Tamaki. Ina ua mai ana tapa ina whalabro tonga me tangata tō tasi Salamone ei. Ai pole o mai o le tō sao le tua iai la tau. Sa whola si ai le tai o le Destiny Church. Ia le mea e peona e whaamatala nai o se whasio tinga po le hate the job. I matanga rua ngā le malo e au fiai ma le official leo ma le matanga rua ngō tupe whalafonga pāti whaporokiki lo mingam whasalalonga. Ma whalabro matonga o tāpo inga. E le tainga na launga tū sao ilungo o wala so tainga lau tele le pōla songa fua. Sa longa ia leo e vango tāla le staff. Ka lato maui ni li pote tu sai mo se ata video whaamatau. Whaari ai leo asiasi o Savili Sean Vicker o Counties Manukau. E lea matanga o lato sai ringa o tilo i me o iai i lea te video. Ma ni li poti o ni whaamatau e whaia o tilo iai mani te toa. I lea te video te samari tulare umisa whaari ai tamati o ia taula ia o fisa turuai o le ki Apollo o iai i lea tunom.
Ma ia ta o foi o fika na telisina. E si lere va veo este. A wale ai se me tupu mai ai. I le fai ungolan te talo. I le mai ai alon tautalanga. Wana au tāpua isa a maton te talo. Mautu wala awina ia wha alapu tonga ese. Ia o te roa. O le tamba pesa sa mo kiwi musika o le opera ia pene pati. Malona to lua kiwi ai kupito e pese fo i reitu ai ngō musika ia Amina Edris. O lo fa au tu ia le fa fianga o reitu ai ngō musika frani o ilo ai o le menon. O le tau sanga o fa fianga le opera Wellingtone. O le fa fianga le menon. O si tasi o fa fianga o le musika frani pito sino la lau lo i le atunu. Walu mia uma pepa uru fale i whaalinga o whaiani sila nei. Se tūlanga i le masania i mo whaalinga o le opera i le nea tino. O le whaafianga o se tala sa tu C.A. Jewelers Matanet. E whaara tau le se uma pirosilio na leanga sa i se mahaputanga. A se tama ma se teine. Le whaatino e paki ma address. Ina o tala noa le opera Wellington ia i la ua. I le whaafianga o le tala i e manona taine Wellingtoni. Sa la mana na o ia au mai e whaatino le lau moa e pio na longa e paki i le Porkalame Morning Report le Johnny Sila. A sa longo ia i la ua o se konsete whainga tā tele. Se tala wha opera pitu sino na tele frani i le eistesi o mwhai na whaia. A sa ia longo ia i le opera Wellingtone. A wha pe whea la pe a whai alu mia uma pe paulu whale pe a whai le lau moa. I lona manatu. E whaatino ina tsalava pe o le ase i unga o le ao iain. Tolu tau sanga muli muliane mwhai ai loa le ioenga e whaatino le tala i Wellingtone. O le iso i tūlele o le whaafianga o wai la ua umamalon ta olua e whaatino le tala i winga le tama mani tengi. O le talaina o le whaafianga le stona i sa winga este pe on whaalia i pati e whaamautu i Paris i Wharani. O le teimira ma sa toso i lalo i e pupuni na ua mai ar whaafianga o te ngata sa wha lau ti tulu ma ala langa. O no le alu mia tira o pepa o whare o whaalinga o whaatatoina. O te wha o popo is whaafianga se i o i le asoibo o kuso. Whaari e pati e pe ua i wha lea lea ina po o te ngā vai o tunu e lua. Sa mua mani sila i le fia o te ngata i lea whaafianga. E tō luas furu iwa i sui whai puri tamai taimi tina mai motore Pasifika e sifuru whai vanga tau pulenga o tūla whono. Sa fitu whai o la te o whainga wha tūla whono le pāle mene o ni sila i Wellington le vaso mwai. Sa whaatasi atu i le lau mua mo le awa iai le Porkalame a le tuakana teine whenua talanoa wananga. O le Porkalame mo aso e tolu e taula iai a tinae o tainga. Ngā rurua so whaatasi ma whaasoina a tia. I le ao te tele ngore au tū, o le whaalotu tele ina leo le tō tele atu o le tūpātina matamatai. E taua vea mata whai o i ta iuru te tono pāre mene ma whai ngā malo le Pasifika. O le ato wafianga wa whaia au whaawawa na tawivia mo te le Pasifika ma pāpapuni e vau ia i le tō tele atu o tina matamatai i le uru whalea i whainga whaaportiki. Tā tia ese i New Zealand Australia, a e tisa marifiki pasene o whai puri tamatai ma tina i le tūlangi ale Oceania. Pea whaatuset satu lea i le whaatulangana o na tonu, i le kelo pe lusu fitu pasene. E se lava ne pāpapuni, ai o tūmanga ni o masani, ai pōle i tūpaoli e whaumalo i mata whaioi o pūlenga i le tele o motu i le Pasifika. O te mao ainga e whaunua vea fōi mi pāpapuni, i le tūpātina matama ata e masani ana whapaleni mata whaioi whale ainga, ma le mō mia o ngā ruenga whale o fista. I liso pāpapuni o le awala e tau lima, ma tilo i le tūpātama ata i matina i whainga whaaportiki, e whaunua vea ai, ma whasengi. E fiti, e ulava ele o lava sui tamata i le pāre meni. Ai o le whai politina i ale noa kere te poa, se tasi o sui sfono i le fontanga. Ta ia whaari ai, o tinama tamata i ua vema whai pule mai sto finga i pulenga. O tele le e ai tonu poto e whai ai whai unga whai. Wha pēr mato finga i pulenga mamta whaioi mamta ngarua ngare maloilo nā tulu. O se whaati te inga, o le minstao whainga whaiva matua ia alitia pai ni valu, se urua i whaipuritina wa umiaina le atofinga. O ruta pa apo manate, o le isi whaipuritina e toa whae le pārmeno kermas, kai whaaria. O no le whaitau a whaelo nā tunu o mawhailu tau whao popo moti nā matamatai, e tilo ai e tau wā mo tofi whaipule. Ta alonga o wharia le tau le ta aloluse lo Blacks o Wallace Titi. O le tolo puina o ia mai le au mo le lato ta alonga whaitau lia mun muri sa whainga ta tele ia tia, pitai. Sa ia iloina e au lamo na siriat se le leo ta alo e to e whao ailon tūlanga i le au. O te whaate inga sa iai, ia le tolo puina o le tau le e lusu koki sanga mai le au.
Sa olo palaina ai alani fast food lusi tasi malai Eden Park o kilani le ta'alonga muni o ta'alonga whaavao malo e tolu le ta'amarisanga whaavao malo le Nations Championship i le masino mawai. Sa mua ta'alo i stiti le ta'alonga mai Italia le vasa lumatu. Ai ulava le mawhanawhana sa i le manu malo le fastu fitu sulfitu o score i Wellington. Ai telling yana mesi se sa whaia i situlanga i le mana oai le whaia onga Dave Rennie. Whaia Rennie sa ia whaamanino ia stiti le me mana oai ilan ta'alo e whaalelea. Ai no visiri niera amatanga le vaso. Pe o manino ia te ia me e mana amia ona whaalelea o lan ta'alo ina ia tois tali wai au asa alfia le ta lusfaweti o wai kato ona tali le fisi. Ma ia whaari ai lau whairi poti o lo tom whai fia le lakapi. Ma le taula inga o le siri atu se le lei e iai lan ta'alo. O le amau e stiti se avanoa i ta'alonga whaavevela o sa avnia ti ai le u platsama au whai tumalon. Le a mate le ta'alonga mani Stormons i le tae au le stona i o le vasune Cape Town. E whaanga e ti ai whaia onga i lan tom whainga i toi umi ai lona tūlanga. Ai o le tamirei o le tamata alo huka le o Blacks George Bell o le mwhaini ona whaawona ta alo le malanga ta amilo. A le au Afrika i sauke ma o tūlanga, ma o sutūlanga ne ia Bradley Slater. O pēl o le huka lona wha le sa o fia i le toa fast mat wha o le elsa fi flia le masin te wai. O le tau le lusu whatau sanga sa pia le maso le te vai por kau for strain. I le taimi o tole ninga i Cape Town o Vasilei. Ma o tue te liu mai ni New Zealand. E ono vai aso i ere wha mua mai o le a le mpai ona tue ta alo. O le huka tanaraki ma le Blues ia Bradley Slater o malanga tuni Africa. Sauke sui turangai. O wha maoni ia lau laka pia le Highlanders i lo lato sei ni o le tamata alo i le leine tua le manu Samoa tuna tui kama. Ma le tamata alo i le leine luma Fiji Josefa Tamani. O nei tamata alo i to lua o sei ni a whea ngainga te alua tau sanga se i au lia le whae unga le tamara sanga le supalaka pia lo rafa mariru fumalu. O tui tama i lua tau sanga sa ta alo ai mo lau laka pia le mana Pasifika. I le se fulma le lua ta alo ngā whai tau lia o ta alo ai mo le manu Samoa ina wamaia o na whirwhiri i ai le lua whi mariru fufan. Ai le fase e mai le mana Pasifika o tui tama sa ta alo ai tamara sanga le luangi o le laka pia le to fitu mo le au Samoa fitu. Le tos furuana ta skoa Samoa ai i ta alo ngai lima sifumaleono. Wharia tu tama. O le lasanga mawa e tele. Ina o tua sa moa awa i mai in mana Pasifika. Ai o lea wala stia reisi stepu ngatu i le awa. Ngatu i le Highlanders. I lona ainga o langolango ina o ia. O te ritonu le whaia le Highlanders Jamie Joseph. O le aola ola le ta alo tu tama i le aola ka Peter Ninton. Ai o ta mani e lusa mara iwa tau sanga. Sputu ta alonga sa ta alo i mo o tako. I le ta marasanga o NPC le tau sang taloi. E fast food ta alonga sa ta alo i mo le Fijian Draw. I le lua ana ta alonga whaavao malo sa ta wai mo le lato au whaavao malo a le Flying Fijians. Tala mauni yaso, iai le while mo tan tauma, mai amanuia, mo waso. Radio Samoa, tasili mai vatolu, amo. Radio Samoa, tasili mai vatolu, amo. ai que quitamos